জয়পুরের হানিমুন প্যাকেজ, মেগা ড্র থাইল্যান্ডে হানিমুন প্যাকেজ, পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা, সোনা ও হীরের গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম, পুরনো গয়নার বদলে নতুন গয়না, জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন, একেবারে সহজসাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার। শুভ বিবাহ উৎসব 18 নভেম্বর থেকে 31 ডিসেম্বর 2025, সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি। যত জড়ানো বেলায় খেন নাগক মানি চিনি মকল जों न जरानो tongthangna bagi chubam haifano जों चिनी मकल no नायकल ना खरवे थांगो मुइतो नारक दि 90% vision loss जों जरा जरा check up खाइजोंमा बायनो माथागे मान अश्विनी नेत्रालया नरमनि मकलनि हामक्रायनि बागै शालबुब्रुम न दं Boromni modern equipments the skill shakham nainero jefrofano tongu noromni bagi Ashwini Netralayani bakhakte oshamatayni jotono khaka hamyafa Hambai Ashwini Netralaya, better eyes for a better tomorrow. Welcome to the Department of Microbiology and Biotechnology, School of Natural Sciences, Techno India University, Tripura. The department is aligned with NEP 2020 policy. The course curriculum facilitated all students over here to undergo the research-oriented courses, which is aligned with the industry-oriented manner. And all students over here are getting the overall facility of the high-tech, the modern laboratory facilities in this department. All the faculties in the department are expertise in microbiology and biotechnology. They are providing one-to-one mentoring, high-impact research projects to the student, and students in deep learning they are offering, so that the students can get more industry exposure across the country, and they can settle in the high-tech industry in our country. Helping dreams become a reality. Come and join TIUT. Khulumkang Shalom Deborma, Norok Jotonan Lamshogo Chinita Bushak Zorani Kokbora Koktamawa. Puilan of Heidi, 9 Elena Tinini Koktama Bokrogro. Strangslo Kasha Pandan Vision to Udipuni Kill para Amsa Integration Kaiser Katal CNG Station. Pando Manjaka Hasin Mondra Professor Dr. Manisha, Finance Minister Pranjit Singh Roy, State Montri Chandran Sakuna Kubik Kubun Adongra.
Drugs bani khlaini noko manjaka kaisa pistol huizakok tuman bisingte jatrapur thanani nirbhayapur amsaini drugs bani khlaini Chiranjit Chilni nokni bathroom bisingo manka pistol patimuni yaglo drugs bani khlaini Chiranjit Chilno arrest khlaika jatrapur thanani police Srangshala Anti-Narcotics Branch ni SP Shaman Sharma ni Tejul Mumbai Kolomchura Thanani Manikor Nagar Balimatai Hoirabanga Amsaini 2 lakh Shidibu Phangtanka Kolomchura Thanani Police Tiasar Bahini Party muni shasjini ya globo taubo police ni yafani phataro kila kupilang amsani jibon bokta jomatiano shakalhani betharnai ro shakalhani bethar jani nokuni borok rogbai malaini bagai kupilang gosai kamio thangi soita joint action committee ni ojomaro Dolisharam Sani Shri Chandra Shaha Mungoi, Koroksa Borok ni Totarani Rangsang Jen Chekrozamani Party Monkarangsa Korok ni Borok na Eres Klaika, East Agor Thanani Police, Srangshala Borno Darbar Nagoti Shaka Police. Srangshala Sunamura Bazar Amsani Traffic Poyano Kaini Bodol and Bishing of Chopra Blamani but Shago Dukuman ka Imran Hussein Mui Koroksa Borok. Paithigo Party Monkarangsa Tonai Korok Borok na Eres Klaika Police. Tabu Koktuma Shukrubui. Srangshala kaisa pandan bisingte Udaipurni khilpara amsai inauguration khlai jaga katal CNG te PNG station Pandaw manjaka hasin mandira kora Professor Dr. Manik Shah Finance Minister Pranjit Singha Roy te Mantri Shantana Chakmana khobai kubun adang ro Ashala Pulanu Pandaw Manzani Narwerno Lamzak Shogina Harzaka Apani Aglo Ribon Rawe Katal CNG Te PNG Station Innovation Klairoka Hasani Montrokra Professor Dr. Manik Shaha Apani Aglona Ashani Pandaw Koksanani Tangai Montri Okra Professor Dr. Manik Shaha Shaka Tabogni Zorawo CNG Belaikin Nakumani Agogno Wansukino Udaipurni Kilparawo Katal Innovation Klaizaka Abakino 2018 Bisini Shimi 31st CNG Station Katalkes Namzaka Adang butang rokna harmoni bagai TNG Shell khaka hamia farka hasri montrokra Professor Dr. Manik Shaha আমাদের বর্তমানে TNGCL 50,000-এরও বেশি 50,000-এর উপরেও সিএনজি যে যানবাহন আছে ত্রিপুরাতে সেটা সরবরাহ করছে এবং নর্থ ইস্টার্ন রিজিয়নের মধ্যে একটা আমি বলবো যে আমাদের ত্রিপুরা যে ফ্রন্ট রানার স্টেট হিসাবে আমাদের নীতি আয়োগ যে ঘোষণা দিয়েছেন তো আমি মনে করি যে এরকম যে নর্থ ইস্টার্ন জোনের মধ্যে আমরা কিন্তু সেই দিক দিয়ে যদি আমরা বিচার করি অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে আমি আজকের এই যে সিএনজি স্টেশনের উদ্বোধন আমি মনে করি এতে করে যারা অটো চালকরা আছেন ট্যাক্সি মালিক এবং যারা ব্যক্তিগত যানবাহন যারা অনেক জায়গায় গিয়ে দেখি অনেক জায়গায় আমি নিজেও গাড়ি চালিয়েছি সিএনজি স্টেশন খুঁজে খুঁজে পেতাম না অনেক জায়গায় যেখানে গিয়ে লাইন ধরে তারপরে সেখানে গাড়ি রেখে কোনো রকমের সেখানে তো এই ধরনের সিএনজি স্টেশন এখন যখন বাড়ছে তাতে করে কিন্তু অনেকের জন্য এটা সুবিধা হয়ে গেল এবং মানুষ কিন্তু এখন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজির উপর একটা আস্থা চলে এসছে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের সরকার এখন যারা আমরা চালাচ্ছি তাদের উপরে কিন্তু আস্থা হচ্ছে যে যেখানে আমাদের ডেভেলপমেন্টের বিষয় এই সেই ডেভেলপমেন্ট আগামী দিন আমরা কিভাবে করতে হয় একের পরে সিএনজি স্টেশনেরও যে একটা প্রয়োজন একটা মাদার সিএনজি স্টেশনের যে এখানে প্রয়োজন সেটাও কিন্তু অনেকে কেউ ভাবতে পারেনি সেটা আমরা করতে পেরেছি এখানে সিএনজি স্টেশন নির্মাণের জন্য প্রায় 8 করোড় আমার কাছে যে ডাটাটা দেওয়া হয়েছে প্রায় 8 করোড় খরচ হয়েছে এর মধ্যে ব্যয় হয়েছে শুধু তাই নয় ফটিক ছড়া এবং গুজ্জংনগর সিএনজি স্টেশন তৈরি করার জন্য সেখানেও তারা উদ্যোগ নিচ্ছেন এডি নগর বটজলা সিএনজি স্টেশনের
যাতে আরো আপগ্রেডেশন করা যায় সেই ব্যবস্থা ওনারা করছেন। মোহনপুরে 2টি জমি আমরা দিয়েছি, সেখানেও খয়েরপুর, আমতলী বাইপাস, বাগমা, অমরপুর এবং অম্পিতে যে নতুন সিএনজি স্টেশন সেখানেও যাতে ওপেন করা যায় তার জন্য আমরা টিএনজিএসএল এর সাথে আমরা কথা বলে সেগুলো আমরা সেখানে শুরু হবে। গত বেশ কয়েক বছর ধরে টিএনজিএসএল যেভাবে ওনারা কাজ করছেন, প্রথম ত্রিপুরাতে আগরতলা অরুন্ধতী নগরে যখন সেটা শুরু হয়, আপনারা নিশ্চয়ই এটা প্রথম যখন সেখানে শুরু হয় আমরা তো খুশি, শুধু তাই নয় পুরো নর্থ ইস্টার্ন জোনের মধ্যে সেটা প্রথম স্টেশন, সেটা কিন্তু বলার অপেক্ষা রাখে না। আজকে এই পাইপলাইনের যে প্রাকৃতিক গ্যাস, এটা আমার মনে হয় নিড অফ দ্য আওয়ার, এটা অত্যন্ত প্রয়োজন। এবং আগামী দিনে যে বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান সহ শিল্প প্রতিষ্ঠান, আমাদের ইন্ডাস্ট্রি মিনিস্টার মহোদয় এখানে আছেন, বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রিতেও তাদেরও চাহিদা রয়েছে, সেখানেও টিএনজিএসএল তারা গ্যাস সেখানে দিচ্ছেন। মাঝে মাঝে কোটা আছে, তার জন্য দিল্লিতে আমাদের বলতে হয় যে কোটা বাড়ানোর জন্য। তো এগুলো কিছু টেকনিক্যাল বিষয় আছে, কিন্তু সেখানে যেটা দরকার আমরা নিশ্চয়ই সেগুলো আমরা করব। আমি আর বিশেষ কিছু বলছি না, শুধু একটা কথাই বলবো যে আজকের যে টিএনজিসিএল আর যে মেইন মাদার স্টেশন এখানে আজকে উদ্বোধন হতে যাচ্ছে, সেই উপলক্ষে যারা উপস্থিত আছেন আমি আপনাদের এতটুকু বলতে পারি যে আমাদের সরকার আরো একের পর এক কিভাবে সাধারণ মানুষের কাজ করা যায়, মানুষের সুযোগ সুবিধা মৌলিক যে প্রয়োজন সেগুলো যাতে সমাধান করা যায়, আমাদের সরকার আমরা চেষ্টা করছি। আপনারা জানেন নর্থ ইস্টার্ন জোনের মধ্যে আমরা যে ঠিকভাবে কাজ করছি, আমাদের সরকার যে ঠিকভাবে কাজ করছে, পুরো নর্থ ইস্টার্ন জোনের মধ্যে আজকে জিএসডিপির কথা যদি বলি, সেখানে আমরা সেকেন্ড পজিশন আমরা আছি। আমরা যদি পার ক্যাপিটা ইনকামের কথা বলি, নর্থ ইস্টার্ন জোনের মধ্যে আমরা সেকেন্ড বেস্ট আমরা পার ক্যাপিটা ইনকামের দিক দিয়ে। অর্থাৎ আমাদের সরকার ঠিকভাবে কাজ করছে, সেটাই এই প্যারামিটার থেকে সেটা ধরা যায়। আমাদের বিভিন্ন ক্ষেত্রে আপনারা যদি পঞ্চায়েতের লেভেলে বলেন, 7-7টা পঞ্চায়েতে আমরা কিন্তু পুরস্কৃত হয়েছি। সমস্ত প্যারামিটারে আমরা যদি আপনারা দেখেন, ত্রিপুরা সরকার এখন, আগে ত্রিপুরা সম্পর্কে অনেকেই কিছু জানতো না, কিন্তু এখন সারা ভারতবর্ষের মানচিত্রে ত্রিপুরা একটা রাজ্য যেখানে উন্নয়নমুখী একটা রাজ্য হিসাবে এখন পরিগণিত হয়েছে। আজকের এই সিএনজি স্টেশনের উদ্বোধনে এখানে যারা উপস্থিত আছেন মঞ্চে এবং মঞ্চের নিচে, সবাইকে আমি হার্দিক অভিনন্দন শুভেচ্ছা জানিয়ে আমার কথা বলা শেষ করছি। নমস্কার, জয় হিন্দ। আসলে পান্ডবা হাসনি মন্ত্রী অকরা প্রফেসর ডক্টর মানিক সানকার এবং মানজাখা মন্ত্রী প্রণজিৎ সিনহা রায়, মন্ত্রী শান্তনা চাকমা, গুমটি ডিস্ট্রিক্ট জেলা সভাধিপতি দেবল দেবরয়, এমএলএ অভিষেক দেবরয়, এমএলএ জিতেন্দ্র মজুমদার, উদয়পুর কাউন্সিলनि চেয়ারম্যান শীতল চন্দ্র মজুমদার, গুমটি হাঙ্কুনি এসপি কিরণ কুমার কে, ডিএম টিঙ্কু লাথর, সোশ্যাল ওয়ার্কার সবিতা নাগ, সানি সাহা, টিএনজিসিএল এমডি প্রলয় পাত্র, টিএনজিসিএলनि डाइरेक्टर नखबैते कुबना दंरक। Bureau Report, Jinik Khorang. ড্রাগস বানিয়ে খালাইনি নগো মানজাখা কাইসা পিস্টল হুইজাকক তুমান বিশিংতে যাত্রাপুর থানানি নির্ভয়পুর আমসাইনি ড্রাগস বানিয়ে খালাইনে চিরঞ্জিত শিলনি নকনি বাথরুম বিশিঙ্গ মানখা পিস্টল পার্টিমনি ইয়াগলো ড্রাগস বানিয়ে খালাইনে চিরঞ্জিত শিলন এরেস্ট খাইকা যাত্রাপুর থানানি পুলিশ সেখানে চিমিনা যাত্রাপুর থানানি নির্ভয়পুর আমসাইনি চিরঞ্জিত শিলনি মুঙ্গই তংমানি এনডিপিএস কেস স্রাংসলা হুইজাকক তুমান বিশিংতে চিরঞ্জিত শিলনি নগো রেড খাইকা যাত্রাপুর থানানি পুলিশতে বিএসএফ রেড খাইমান যারাও চিরঞ্জিত শিলনি বাথরুম বিশিঙ্গ মানখা পিস্টল পার্টিমনি ইয়াগলো ড্রাগস বানিয়ে খালাইনে চিরঞ্জিত শিলন এরেস্ট খাইকা যাত্রাপুর থানানি পুলিশ ni khakamung drugs smuggler claimani samungo repeat police ni khakamung drugs smuggler claimani samungo o pistol no samungo phunango chiranjit sil hanai party monate chaitugoi naitumo khorjak tabuk jatrapur thanani police abo haikeno party monate sabor korungjak tong abono chaitugoi naitugoi tongo tabuk police bureau report chini khorang
Srangshala Anti Narcotics Branch ni SP Shaman Sharma ni Teidul Mumbai Kolomchura Thanani Maniko Nagar Balimatai Koira Banga Amsai ni 2 lakh Shidibu Phang Tankha Kolomchura Thanani Police Tai Tiasar Bahini Obonopuila drone paike shidi bufang nai tonani samongo ongkhorka anti narcotics branch drone camera paike shidi bagan track thaimani yagulo paithago srangsalo anti narcotics branch ni SP Shaman Sharma ni Tuidul Mumbai Kolomsra thanani Manikonogar Balimate Koira Bhanga Amsayo shidi bufang tanani ongkhorka Kolomsra thanani police yasar bahini ashlo 40 ploti bebagoi 12 lakh shidi bufang tanka police Taklinu kubon amsayo bo shidi bufang tanani bagoi samongo tangna harjakni shaka anti narcotics branch ni SP Shaman Sharma এই গাঁজা বিরোধী অভিযান আপনারা কোন জায়গায় এবং এখন পর্যন্ত কতটুকু গাঁজা গাছ ধ্বংস করতে সক্ষম হয়েছেন? আজকে অর্থাৎ ডিসেম্বর 2025 পূর্ব পরিকল্পনা অনুসারে আমরা কলমছড়া থানা টিএসআর সঙ্গে বিএসএফ এসেছেন আমরা এখানে প্রায় 2 লক্ষ গাঁজা গাছ ধ্বংস করেছি সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ভেলুয়ারচর এটা ভেলুয়ারচর মানিককনগর গ্রাম পঞ্চায়েত স্যার কয়টা থেকে শুরু হয়েছে এই গাঁজা বিরোধী অভিযান? সকাল 9টা থেকে 9:30 থেকে শুরু হয়েছে কত টাকার আনুমানিক মূল্য হতে পারে এই গাঁজাগুলির দাম কত হতে পারে এবং আপনারা কারা কারা ছিলেন এই অভিযানে? এই অভিযানে ছিলেন আমার সঙ্গে এডিশনাল এসপি অ্যান্টি নার্কোটিক্স মীনা কুমারী দেববর্মা ওসি কলমচড়া থানা इंस्पेक्टर অরূপ দেববর্মা बीएस कंपनी कमांडर अपना क्या पृथ्वीराज और बाकी टीएसआर का रतन नट्ट बाकी আমাদের বাকি যারা জওয়ান আছেন টিএসআর এবং ত্রিপুরা পুলিশ থানার সবাই মিলে এই এটা করেছে অভিযানটা করেছে স্যার এই যে ড্রোনের মাধ্যমে আপনারা কি করেছেন এটা যদি একটু বিষয়টা জানাতেন যে ড্রোন মাধ্যমে আপনারা কি চিহ্নিত করতে পেরেছেন কতটুকু করতে পেরেছেন? ড্রোনের মাধ্যমে বেসিক্যালি সেটা এরিয়াল ভিউ নিয়ে কতটুকু এরিয়া জুড়ে করা হয়েছে ক্ষেত সঙ্গে এটার ফুটেজ এবং যে বাকি কোনো জায়গায় বাকি এই টিলার পিছন দিকে কোনো জায়গা আছে কিনা বা এক্সটেন্সিভ এরিয়া জুড়ে সেটাকে আইডেন্টিফাই করা যায় বেসিক্যালি আইডেন্টিফিকেশন এবং রেকর্ডস সুবিধা হয় এবং কারা কারা ছিল ফুটেজ পুরো চলে আসে। এই অভিযান কতদিন যাবত চলবে? এটা যতদিন আমাদের ডিস্ট্রাকশন না হয় কিছু এরিয়া আছে অ্যাক্সেসিবল এরিয়াতে করা হবে কিন্তু যেখানে যাওয়া যায় এবং প্রতিনিয়ত ডিস্ট্রিক্ট পুলিশও প্রতিনিয়ত করছে আমরা অ্যান্টি নার্কোটিক্স তরফ থেকে আমি আশা করব নেক্সট টাইম বিএসএফ ফরেস্ট এবং লোকাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বিডিও থেকে আমরা কিছু যদি শ্রমিক পাই সেটা নিয়েও করার চেষ্টা করব এটা নিয়ে আমাদের এটা প্রতিনিয়ত প্রচেষ্টা থাকবে। আপনার কয়টা প্লটে আজকে এই অভিযান বা কতটুকু জায়গায় এই অভিযান চলছে? জায়গাটা তো এক্স্যাক্টলি হিসাব করা মুশকিল তবে আমাদের যে প্রতিনিয়ত আমরা করি বা ডিস্ট্রিক্ট পুলিশও করে সে অনুসারে আমরা বুঝলাম যে অ্যারাউন্ড 2 লাখ প্ল্যান্টস হয়ে যাবে এক্সাক্ট ফিগার তো সম্ভব নয় তবে এটা এরকম কতটা প্লট হতে পারে মানে টিলা অ্যারাউন্ড 60 Patimuni yaglo shide bufang tanjak nai rokni mokolo yorkha mukdoi abo haikeno ashok lak rang sobayu shide bufang kaimani yaglo salsani salo abo haike lak shide bufang tanjakmani yaglo khmaka shide bufang kaini rokni khoni muktroi Bureau Report, Chini Khorang.
Patimuni Shasjini Yaglobo, Taubo Police ni Yafani Fataro, Kila Kupilang Amsani Jibon Bokta Jomatiano Shakalhani Butanero, Shakalhani Butarzang and Nukuni Borok by Malanyani Bagay, Kupilang Gushai Kamio Tangi Shoika Joint Action Committee ni Ozamaro. Shikalhanai, Yakmuyak Hawi, Boy Butar Zagmani, Saljini Yaglobo, Shakbaitan is at the Mumbai, Koroksa Borogno Pano, Eres Klemaniako, Kilatanani Police. Zangibuno Kiriahanai, Kakla Pehelai, Lahar Lampra, Bereleza, Kilakopilang Amsani, Jiban Bokta Jomotiano, Shikalhanai, Butarnairo. Debropano, Soprobzak Firimano, Shikalhanai, Butarzangani, Bihiktai, Boromi Nokni Bororo. Abon Bagish Halbruno, Kiri Korokema. Horni Muktre, Kumazak, Shikalhanai, Butarzanai Jiban Bokta Jomatiani, Nokni Bororo. Aro Shatakala, Lightanai, 24 November, Shalmarini Horo, Nogo Fairo Mutalangzakmani, Ilatanani Kobilung, Gushai Kamini, Jiban Bokta Jomatia, Nokni Romui, Tlangmani Yaglo, Nokanani Rapper Bagaro, Yakun Yak Hawi, Bulai Kabono, Amsani Bororo. Bini Taguno, Kutumui Bulai Mani Nogui, Aron, Lingitanga, Jiban Bokta Jomatiani, Koroksabusu. Kebo Ruabai. Keboba Gudalbai Jiban Bokta Jomatiano Kairokma Grike Buto Klaileka Amsani Bororo Abo Haikeno Keboba Kol Kaplabai Mokolte Bohogo Yoroi Bono Butarani Saitoka Amsani Bororo Paitago Tigahanai Haino Hai Noklau Tubui Hiklai Kalanka Bono Shamushidra Klainero Abon Yaglo Timarazake Noklau Klaizakman Kabono Bini Busuksong Naine Diba Heke War Shubaire Mokol Pekagre Buzaka Jiban Bokta Jomatia
Amani susu. Oh, susu ane amale nona na oi na sing song. Kandi rodi susu. Dua kali mudai rodi na doni ya. Jangkere ya. Susu ai. Lai bumi bumi. Aliyo, susu. Susati. Susati naik ke media. Media kami dua. Aliyo, susu. Ini makanan jauh baik-baiklah. Aliyo, ini kami dua. Naga. Susu Halia tayo. Ano? Susu yang bayi Halia tayo. Susu Halia bakro. Patibuni yaglo puila bono Udaipur ni Tepania Shakhamnogo Talangjak-mani abon yaglo rohorjaka Agartala jibi Shakhamnogo Phiaba Agartala jibi Shakhamnogo tumani lamao chokha jiban bokto jomatiani langma Gusai kamini Khoroksa chakrano romui bulailai lasobdi thimani ang kok sanani sai toknai thikbini logi song adino horot tamongkha nang nogoda tongmani kichabo saikhnaragadi Angke busa hayamur hai hok dop ki hai segang si tokru phai bai si doga lathi rawi ke ba angbu palmalia tuma anglang hi busa jeni nog ni okhamale ani asi kelai bai si mangsa hebe malia sebesaria kira ko puris nong si ke ba borok kemang mana ba luku ko thoi tok thar phai bai bu hi an makol bai thang khok bai thang ne hola ha luku ko thoi tok thar phai bai bu bani busa marai kaisa Komala Devi ni busa marai bithi pradan chawi thimasi ani busaina si sekal mantra gundo oi bithi chai ma thine jarkhe beran khara khai oi bithi chai ma thoi si busa marai na ani baba noro phaide hai snaw si bokro phaira oro kaisang ya busa juni oro sasi no khongra wa hai si bokro ila go bani dol bang ma sebab no baba ma sebab so diri pojento lage khorang khna untuba boroni bum busaro no la angbu siwi tong ba borono ma sa hang police no sai ro nang kya dina nogoda tongmani ang busa jene orosi hayamur ganawon na ba ule unu kan homani busa saijeng phapa ya toloi khironi toloi sitironi kheba जों गनैखे बुसाबाय मरुगबाय हता बुसबाय हिंखे बुसुखे आरो साइजों थजाव बसि नंनि सखलाय तलांसि बियां रक सपरेलाय उ लामा वां किसान नरो जि खाखि पाइलाय नाही हाय सपरे गुरु आपरो जानि बुसाले जॉब सिकरे जि कदमा मिली तंसि सपरे नाय रक बा ताबकनि लगे संग तलांनाय रकले फाटारनि बरक दा सिनिया बरक मांगदाना सिनि माने यामा मबो मनामा कारेन रक थं अ बागान बतखेसि उ कुबार बतकता हाय मुनै सापले हाय बरक बानु होयत हा मखां नौलिया केबा सिनि लिया बरक न oboni sesekang ki norongni para rogo norongni kami rogo bicar rogo da chukha aso ya tabungni logi songnop dikhi romoi talang ka saida mangkana logi sa ani busaini talang mande ali sirik za ai sizayo hapa borok bang ma ba luku rongbo luku tok thar he ale khoi ma tong ha tamoni bagini ni logi no tok sekal hi tok thar phai bebu sekal pu buni busa mari biti sai thimasi ani busai si
बान्दावो गियान हारा खायसि बिथि साइमा थैफो आसो नि लगी संनो जे सकाल नि हनमानि साबो साजे बो सकाल बा केबो अलकाव जाने और थांगै दाबो सकाल नि लगी संनो हनका कोइ जागा हजाक जायाखो बरन गुस्ति ग्रामनो हथुं सोंनाय दि गोबां मातलं बरन गुस्ति बा सकाल सिं हजायाखो बसि आने बसाइनले सकाल नगै बुथारबाय मा रमै तलां मानि यागुलो ओलो बाहिके नगो फाइसक बाइके नरग थांगै नायखा एहे बरं सि याकु या खावै बेराय र फाइबो हाख्याम तै सप्रे उ तै फाइबो इ ओले इ जागा ओले इ अरो यागु खाजा याकु खाजा आं गोबां थैराव इ गदा बायराव खिबिबो मुस्कि बायले पेरोजा बनि बखरो बुसो नादि बुसाला थैमानि बिसिनि जि काया खमा बुसाजै हाया बखरो गुरि जाउ रां गरै ना पयजन त रोगुइ फाले नाइरो जाउ बनि के त कानि सानो गिरबिरो नाइरो के जसे रां कोलाउ चाहिँ यागु कब जरावसी हरसी सकले तक थार फाइबे आं मत किन सबा न बासाइ नसिनाइ बाके आं तां साउ जीवन तां नसिनाइ मुसोके बुबु फाकरै मा साइजों बसनि साइजों जि बाजा आं बाहायनो सावरि र खाजाया कहाँ के तांमैया स्कुल की सरी किसा दिबो अनक नि 3 केजे नों सामानि जे खुलगै फाला नांखा तामनि बगै फाला करैनि बांबो बुसाजों हाया नारु मानि डाक्टर नांगौ मालियानि खुलंमा फाल जाना हा दमला खाइनि कि हाय बथं के पेला जा बखरो के पेजा बुसाबथ हाय यो फला यो सी या हाय गलांगला कस सा सेबिं कस सा बुनि बहा कहाँ सिकरै जागा के पा तामो बाय बुखना बुनाइ रक बजागा बुजाक नों मारो नु मानि गाइसां जिबो अर मखर जाखरो बसिलिया बियां बुइ लास के बा अर मखर फाइबाय पिका बुनु बास सा बरो बियां तनां बुइ बा अर र फाइके रु गदाल माखा खुंनो यां खुंसा लाथारो त गोबां मा हानो नखला कुपुलो के खुजा रकमनो के रत गाइसा माहा आसुसा अज रक तलां रत लाथा कंनि दे कंथा बुसुरा लगी संनि बुआ कथा जाक जे रुवा मानमानि खाबनो ता पुलिस तलांखा ना तलांगै जाता बिसोर फाइके जे बरो तलांखि मानि आमनो तलांखिया ख अबनो वासिबान तलांगिया ख उनरा हाय के सार फाइना बरोले सागै साइट नालाय हता हाय ति साइट नंदि उला बरो ना फाइफिनाय उला रबो ख आकं ना फाइजाने सि जतन के तनि हर सिन बरो पुलिस मासा साफि हता हाना ताबुक तो जों जे साइमामानि मते हंगांके 10 दिन का खाहे दिबा नि लोकेशन बथार जाक माने बुक टक जाक माने आंबा समबारनि दिनि समा बारसिं खाम बुधबार हिंके 10 दिन देखना काय खुदे साबो फाइके नों बाय मालायनानि नरगनि कक्ट मारक ना बागै सबा रक फाइबाय जाखा आंले सिस्ता के मान मन्त्री फारा फाइका मन्त्री फाया कोनमले आं बस मन्त्री रंहि साजा जाया बिले चिनी एडिसिनि मन्त्री रक फाइका बा चिनी राज्यनि मन्त्री रक फाइका केबो फाया ख सरकारनि बर केबो दा फाइका एसडीएम दे हो तमारो बो फाया ना बिले आं बा उनेर हाके मा कक तो बिले नोंले तामो मुसुं जे न सायाव बो हाके बेलाय खायरक मा सिंजाके बथार जाका सकाल हनजागै मन्त्र करं हनजागै नों तामो नायताबो आं बा थांनायनि उपाय मानाय हाका बुथान नायरानो बुकी साफान साजाय फाना बाय जासिदि साजाय बुनाय मुसुहा साहायजोबो मुसु जाला आं थांनायनि उपाय लिनानै बा आबा नङा बुकरे आना न गाइसा फाता र बाय जादि बिदिके साहायजोर आं फैसा बुकी साफा सुबा बाय जादि बुसुतेना तुना बेलै वानामा सिंसा बथार जाकमानि सालची एबा 10 दिन कावै टंखा ताबुकबो चिनी हासेनि एबा चिनी एडिसिनि मन्त्री रक ईएम रक सीएम रक केबो फाया आबानि कगिया जे नकफां जे बथार जाकनाय बिनि लगे संनि क पाटिमुनि यागलो किला थानाव खलाय जाका एफआईआर फियाबा ताबुक फानो पुलिसनि याफानि फातार जीवन भक्त जमातियानो बथारनाय बर रक बुसुनो तगनाय रक जतनो कामिनि बर बसामार बिथि जावै थैमानोसे मन्त्र रगै बथारो हनै बिनि चुचुनो नगो फायै
tog laika hani shaka shakal hani buthar jangnai jiban bokto jomatiani busu tangbe tobe buthar bana bunyi busa mare chima sian tu suci kai buta rei sau अच्छा god dino tobe buthar hoti hor baratawa oh kami ni bodoh na paro usung nai bro borak kuang masih anu ku basa wesi tog nin susun ana amasa si haya ana ama operation kaya su ani nai angge si muruk tu ana amano susu masa si orang nogo tu masih hor baratawa si dogar gudungga dangge kai tung bai bai bonogo buthar bonogo onogon tobe buthar ga oro rogo buthar oro ko to kahin na nin susun bung tama Jaban bokto jomatia busuk boya sangat bini ang pun boya asu sili bura dah kakak bawa bura asu buranya ko kajak da oh jangan besar bini tinto na ni mama ko to thui pela masa ana ama baya ni mama basa tongpo ঠিক আছে parambung tama parambung tama nin susun tangge bu bro antu bunyi basa mare ima chan tu si kayo ibutar mantra kereng hunu ja ke ibutar nin susun mantra kereng boi no buthar ka nei bono tobe buthar ka ta lokoro nin kumun nok nggak bisa salah nong nok bay sebani no oh je khalai buthar jangan himani ha oh je khalai buthar jago hunai je montro bay khalai buthar jago nai ab bok kami sakawa bangsa urus sakawa si phiaba party muni saljini yagulobo taubo police ni yafani fataro kila kopilang amsani jiban bokto jomatiano shakal hani butharnai rok sakal hani buthar jangnai nukhuni borok rok bai malaini ni bagai kopilang gusai kamio thangi soika joint action committee ni ojama dr bijoy debormani teidul mungbai kaisati tongu joint action committee ni ojama advocate anthony deborma advocate mintu deborma advocate hoba deborma te khumlung press club ni secretary ronjit deborma tabukhai.com ni jorabo internet ni jorabo ai ni jorabo chinitir pra haseuke juda mangpli jeng nugui mankha tabuk bosjeng shakal mantra eba matai hanlai agini ku সংস্কার kodoglayi jeng bathalai mani tok thalai mani bichar khalai mani jeng nugui mankha jeng lai thangnai kisa sal sangago no obisoron amsayo khoroksa bukhuk jekno obo haike kamini bororok bathalai mani aboni yagulo romjaglai mani obo haike no ঠিক tai talsa se kaya ko jeng haina hain nugui mankha kila khubilungni je gusai kami amsayo lai thangnai 24 November horo kamini bororok eba samungsida tangnai rok oro gusai kamini khoroksa chakrano romui bulailai lasobdi thimani ang koksanani sai toknai ang haino hai sarbai koksanai joint action committee ningai chini chakra dr bijay phaisok bai jek sarno bunu sangnani musongo borok bai koksalai borok bai oroni condition no busiwi ima tong je tabukbo obo hai ai jorawo .com ni jorawo jeng tabukbo sakal matai ni bathalai tongmani oboni reason tamongna oko jab chakajoni kok khai do ani bukuni kok sikmai thangka abo bujati khareba singsa je tabuni molobo chini dofawo chini borok rok sakal matai ni sidoi danda poitno tiyoi abo dikhle borok buthlai mani busu kharema se cheu ko chini busakas nogo nok oja bini busajuk tumor ungjak bono borok agudit langoi na khaika upru boni obroni je hamkwani bagwe je la nangba je cross rok nango orangno jugar di malia onbage borok nok phaloi tin phaloi nokungsi khukjawi tin obo subwana singsa kharma singsa khlaya koi tam khlai mani hengkai bini bosaibo thuibi je khanamani ko khanamane ganani khorosa borok bi chawai furadon chawai suicide khlaika hengkai no je o suicide khlainani bini nokuni borok rok bekle batule bini bihik silsa pekano o je butha jagnai sekalani butha jagnai bose montrori woi tamo porari woi tamo khlai chalan di woi
bon tamplay butau tamne engke basically ora chung je sak nai kuring rok chung jini mokol chin dak tamnuk je ob basically ko kaisa psychological problem mental problem mental disorder hinda buno he hengkai khram kai ob brok sakang ko drug bo chaw hing ang anjang je khram ring o borok drug na jakbo drug chaw gai drug addicta engke sabur bini bom tom bakai bini je thinking ro bahang nabo sa cover chakar frustration kha tam khan bo gai bini abo bin nokuni brone mane bono je tabu psychiatrist tongle tabu agni mol kurikha bini buri ro de gynecologist tongo ni medicine kai medicine doctor tongo sarjon tongo obutino bokrok dera khai ba cover khai kobon doctor tongo bon tam prungna mane brok ta mul kai ei je bono ulta kai sekal ngois tongo sekal to poito tabuni juga bo poito obutu khali o khana kai belai khlai tam sarni abo bukbai saimi abo belai khlai wana simchin brok ta sus kulugoi tong hengka tek sa ko hai sang wana ota je para khuksan borok rok he fung ase khane fung ai khane borok mukhang nuklai ota hengka bike len kharsa he tam khlai danda abai wansum bakhau tu kaisa abati kharsa borok no harkutu phai togoi buthai sakalai nei la obot belai khlai khamjom ne ko bo tanu khamjom ko chini borno bisai ei sakal poito obono abo tamakhlai jam bufang ni yarung no ba bufang no uri rok jekom chawo obudi khlai i danda poito rok chini dofano chawi to khachini chini tipras dofano ye chai to khabo obono chungji tamakhlai hangkai tebo busu family u ko nung thasing ko sam sap saka obichon butha jagmani bukuk nondrani noi tini kai ukor tam bin bung ni jawan bokto joy botha jaka ba innocent brok bon kuno mungsa du khoksan du dera mung khaima kuri bun khoksan du khodi khaima kuri engke bekle buno danda pinta khale sirre buthaman ba o ukor punio engkai chini brok ta botani o ni the middle age mane o tini simi 100 but 500 but 1000 years kang ni je manak o manak otan kasai tangba tangni bank sanalo siamung ni dan mung ni bank san kasai tangba tabu porimane juk sinan juk soisi siman juk ob juk ba yapi gadalai nung himdita rungdi sidi oke danda poito no chu tab kanane jora mas tam kok kasar mun dong nai dogoto sakal hanjak nai tongo sakal nei tabuk bo bicharo khajak nai tongko abo hai bibo hai kok kasar mun na an kai tongo je obno tuite chung to jotor chung kaisa social awareness chung obno kuchuk bere mo ta kota kuar bere mo chung obno o chini awareness chung mathanai nogo mathanai kami mathanai enke borong ma sana je sakal mo ta nei kuri अब कुछ तक दांता पोइतो अब तब सोइसिनी जुक ए चाहे त म चिन प्रोसेस अब थके कभर नि बगे सिलचा दो कते तब नो जखन तांग तब सानो ट्यूमर चिन प्रोटेक्ट गबांग बुरो नि ट्यूमर हे ट्यूमर नो कतान चिनि बरो नि जे फूड हैबिट जुं ताम चा का चिनि आकान रक सगै चावो ताम चावो निनि लाटिया हानांगै चावो हे लाखन निनि काकाय रक गबांग चावो अब जखाय बुगो तामो ट्यूमर उंगो engkai timar ungkai chini borok tam flai uko mui dasa kai saka gebrok si aja tumor tam mane soiso jaran ni stage 1 stage 2 stage tongo stage nung doctor ni cancer ni doctor langkai bono thang mano o je simung chini borok ni borok soia ko chini borok sia borok engkai tam ni blood cancer abo nung tam borok kan tamu borok sak furse thango te tam ni ta drug tongo abo ang jotin ham ko masane akadi ni chini sago platelet tongo ta chini sago jadi thui tham khana bagoi thui kesarkai bat kesam khai thui rana ba ransana bagoi platelets main tongo om ani kom khai thui rok sago thui koro gota akamono idiopathic thrombocytopenia purpura ngai tam obong khai sago thui thoba thoba ngai tam o brok sasinai jara sia rokta chin province jam danda puito tongai rok ei sakal phai chungui rangsari chungui thapai bin sago thui nu paka on bin sago kurkur ngai obrok to tabuk to age sia phuni koksabo tahu tung sikable o tamong blood cancer ong tamong goi ni o thui kuruk batam goi sak fursa tam goi anemia ong ngai obun bagai to ni sakal mate yable hamese ase asol ko kor jaga hajar rokom sai dalni hamese ya chini borok ni sago tongo ngai jot ni uklok kaisa ni tam kan obun ni tamne चिकित्सा बिसिन देखलाय ट्रिटमेन्ट बिसिन देखलाय आ हामरि मनो आ गलेखे हामबाय आं हाय कक सानानि साइ टक नाय ह्युमेन राइट एक्टिविस्ट
sir advocate Anthony bai taw norok joint action committee ni bkhakti or jago kilawo bijit phaika nukhungni borok bai kok salai kya condition buchika tabuk norok ni organization ni bkhakti ba hapang ni bkhakti obo hai innocent family kri family rok no chuba chukhai ni bai bobo hai scoop rok tong na scoop to tabu nai di sing society no bahke change khainai society thinking no bahke chung change khainai abo se chung taw ma sai to na puila agi ang sama tongo sini bukhuk juk rap khaja pura atukuri kamiwo je obono chung judi no action na jagya kiba je khlaine no chung kuno punishment rimai hanga kai aba haina repeating na hene aba hikeno chung nokha yang taka jola digibo haina hai a talni talchane pone kana aba hike action manu khasung haina tebri khorong aba hike buthar jakha rap khaya koi ঠিক আবা হেকেন जों सामलटेनियास ताबु नुगै फाइ दं ओंगाय सकाल होनो बथाजां माने आबो तो मोटामोटी कायसा गेप दं माने गेबो बथाजां मै दं माने बाक्सा थाङो आगिनि जरा जों नुगो जुता कानोय बेरेरुओ कामिं गरो आबा हेके तबो बथार मारो गासो खूब कम नखो केन ताबुखो जों नुखा नङा अफिसरन कामिओ आबा हेके चिना बुखुक जुगनो बथार मानि यागलो तिनि सुंनु खाव जगा किला एलाकानि आन्दार अबा हाय जुदिनो सिनि सोसाइटी ओ अबा हाय के वान सुमु जुदिनो तापन वान सुगु बथाले तो गाकाय जों जे ताबु जे चबा खाय तो सिनि हानि बागै सिनि दफन बागै सिनि कगनि बागै सिनि सोसाइटीनि बागै जों साक साक से बथाले तो गाकाय जों आ चबा खायमनि सिनि मिनिंगलेस उमि तो ताबु गाबन बागै न पुला सोसाइटी ने कालचार न जों चेन्ज मा खायगनाय जेफ्रुचिन सोसाइटी ने कालचार न जों स्ट्रंग खाय चेन्ज खायि सिनि बरन अवेयर खायि जों सिरि तुइ मानो आफ्रुसे जों ए कुबिन अति प्रसारक आगि सियानि तावतासे सिसाय फायका साखा इंटेलेक्चुअल फायका सरंगि फायका हनि जों साजाकसेनाय हायका जों तिनि अबाहाय नों थाजिं सामनि .com नि जरावा AI नि जरावा सकाल मताय होना हायके बर काहामनो बथार लायमनि आबो बो जागा थांनो सयख्या ताबुनो जुगो 21st century जागो nga chungo jaga nugo obono chungno suglugui tongko obono chungno haimya o chungno khiklai tonko gabon bagino first and foremost abchini society o chung change ma khaina karon tabu tan bagai society o suicide khai borok thoi bisir bag chungnugo mobile maya bagi o suicide khai thiyu nugo nogo kisa kutuk jakhang ka bo suicide khai thiyu nugo kisa bakra jeba bom bufo kutuk jakham nang biti sai thiyu abo rongkha কোনো সকাল মতায় তং আবো কোনো গ্রই আবো কা সাইকোলজিক্যালি প্রবলেম বনো সাইকোলজিক্যালি বনো প্রবলেম বনো থিংকিং পাওয়ার আসুনো চিকনঙ্গি থাঙ্গো যে বনো থানি আবা হেকে যে কার এনকারেজমেন্ট করি বরক দুর্বলঙ্গি থাং বরক দে বনো ওয়ান সুমন চিকনঙ্গি থাঙ্গো का বরক লাস্ট অফ দেখে का বরক আং থইছেনা হনে ওয়ান সুক পাই আবনো সলিউশন হনে বরক ওয়ান সুকে যে তা লাইফ যে ভগবান চনো লাইফ রমানি আর লাইফ नि ভ্যালু বুসুক kaham abo बर सियाको आबन बागैनो अ सोसाइटी नि जे तमु हामी वान सुमनि आबो बरन फाय आबन फाय तान बागै हंकाय ताबो जों बेलायके बियालो कलुगुइ तमु बेलायके ताबो रुक सुगुइ तमु तान बागै आबन काका आं ताबो बो सानमुसु साकाके त सिन बर गाबनो आमे बक्सा पुइतो साइ मागला जोंनुगो ताबो अर कबाम राबार लामजाक राबार काइजाक जोंनुगो एक्चुअली राबार काइनन हेका बनो चारदिके बलंगना नांगो आसल राबार काइमानि बुनि देश रगो इंडोनेशिया रगो राबार काइमानि आबा हेके मालयेशिया रगो कितिंगि बलंगै दं ताबो जोंनुगै दङो न किना राबार काइजाक केनो नों आ राबार तलावन नि नक तंग हंगाकाय नों रुको फाव नों राबार बाहे मांखाकाय नों रुको फाव जों सामनो तामागि सिनि सारा औ टेबलेट चाना साका डे नाइट नुगु डे नाइट कुसुमु Ngedenai to bo ata seble ata no so bo kusukoi tamu bina heng lungs nostongo bini bakar nostongo bini blood circulation stopun tango nga tamu ngo rabar rok je bahai man tong daily a jeni fresh air ka hamai ne bagai a rabar ni je bahai inhaler ngai abo bo cause ni cancer ngo ni heart block ngo ni kaba ma tumor ra korong te ke shako kazaro bo sadi je tabuk norogni human rights violation khoda khobja kobo bobo hai step na harman norogni obo to totally human right violation kalayo taburomni omoto crime
তাবো স্টেট অ্যাকশন মাননাनै जेबो थानाय न जुदिनो स्टेट एक्शन नाया हंगा काय आफ्रो अ पार्टिकुलर क्राइम बो ह्यूमन राइट वायलेशन थाउ कारण स्टेट बो रेस्पोंसिबल नगे मा फायो अबा है सोसाइटी ओ अबा है के निनि कामि आमसरगो बर काहमनो हायनो बोथार का विदाउट एनी एक्शन संगे नगाबनो नों स्टेट आपनो एक्शन मानो जेफोर स्टेट एक्शन नाया हंका आफ्रो आ पॉइंट ऑफ टाइम स्टेट बिकम अकाउंटेबल हंका आफ्रो आबो ह्यूमन राइट वायलेशन नगे फायो हंगा बन बागेनो जों ताबो स्टेट तामो एक्शन ना जोंगाबो मानायने जों तो कंप्लेन होनाय न जे सोसाइटी अबा हेंतो अबे जे तिनी जे नाय तंगदर आबा हेता वान सुतु जे जों तिनी जे बोथार जानो बागे सिमिसिं तंगो ताइ दफरने बागे क्रिते बन क्रि आबा हिया जतनो सोसाइटी मा साख्लायो तिनी अबा हाय जुदि तमु तखाय आबो तुतिल चाया आबोनि आइन तंगो आबोनि एक्शन नाजागो गाकाय आ एक्शन जुदि नाय हाकाय स्टेट बिकम रेस्पोंसिबल आन बागिनो जों ताबो खायने ताबो जे अबा हाके जे सोसाइटी तमन जों आबनो ति स्टेट न कंप्लेन खायने ह्यूमन राइट्स कंप्लेन खायने आबन बागे आबन परबर ताबो एक्शन ना तामो बरक आबनो रिफॉर्म तुमना नाय जों आबो नायने आकन जों हायनो हाय कक सानाय केरं करं एडवोकेट मिन्टु बाय केरंनि लामाते अबहाय क्राइम रगनि बागै पुलिस बबहाय स्टेप ना हारिमान दाबुक नरक जे क्राइम सीन विजिट खायै बबहाय साइमान का सेटिस्फेक्शन दा पुलिस दाबुक क्राइम सीन नि जे आर्मस्ट्रक जे यूज खाइजाक माने अब दाबुक सीज खायाको और पुलिस ले जों नुगैमान का दाबुक अरेस्ट करिखो बबहाय मातंग अब कि ठीक लाइन ठीक ट्रैक दा पुलिस नि इन्वेस्टिगेशन चलिबै तंगनि मानसो আসলে খরক বসক অ্যারেস্ট তংকা সিনি ইয়াগো বাসক ইনফরমেশন করে अंके पुलिस যদি জাগাও ভিজিট খাইকে अंगे নিশ্চয় গোবাংমা ক্লু মান খানা আবনো কারিবো মার্ডার ওয়েপন को একটা ইউজ খাইজাং মানে আবো নিশ্চয় পুলিশ সিজ খাইকেনা তাও যদি খাইজাইয়া को হংকাই মার্ডার ওয়েপন नो जेसे दाक्ति सिज खाइया नांगौ आसुं बर खाइनानि दरकार अंगाय जों अकगनन जों पुलिस नो जानकनाय जाते अनगो बा अनखलाव नक्सा नगारियो ताबु जदि अमाय मार्डर वेपन तंखाय दाक्तिनो सिज खाइतो हने अंगाय जों तो अब साइबानो बुथार जिखेबजा खांगाय तो बट मार्डर केस फाइसनाय अबा हायके जे अमाय सामुं सित्रा तांनाय रक हयतोबा खलाइपुरु बरक वानसु गया आंना फियाबा अमनि बिनि पानिशमेंट जे मार्डर खाइनायनि बो भारतनि आइन मुताबिक बो बुथार जगै फन मानो याखबा बिनि लांमा तंसाक बो आलंग सब जगै मा तंमानि अमाय पानिशमेंट माने मानो आबनि बागैनो जों जे लुकुरक जे स्पेशली कामी जों नुखा अफिसरनि कक जों सालायका और तो गोबां बरक अलरेडी अरेस्ट तंखा ताव बरकनि लाइफ टाइम नायबा जेफोर सामुं तांगाव फ्रो बरक वान सुगलिया फियाबा बरक ताबुक पानिशमेंट मानखाय बरक सारा जीवन एकता जेलो तंगै मा तंनाय बा हिनेस क्राइम बो जदि बरक रमित लांखाय गैता पुलिस कोर्ट रक बनो hang till death fan remano obo hai punishment tamo ungui manno sung obono wan sugiawe kabongma jaga kabongma gotona khaikebo ngai onnukhung ni bagai जों खोना काथासिंगो बरक अरेस्ट बेलाय कम खो खरक निनो जों थाङै सारेन्डार खालायबानि खोनाका आबनो कारिबते बो जदि इनभल्व तंखाय बरक पुलिस रमथन जों अब पुलिस नो जानकनाय बा पुलिस नि आरो जों इनफरमेशन ना हारि ते तामो खलायजोंना तंखो जों आबनो फलो अप खलायने नरक तिनि जॉइंट एक्शन कमिटि नि बखक्ति विजिट खायमानि नुगै मानखा नरक नाव कमिटि नि बखक्ति अ फेमिली नि बगै बबो हाय चुबाचो नरक कगरि क्लान थानाय स्पेशली त्रिपुरा राज्य बा जतो स्टेट कम्पेनसेशन स्कीम तो विक्टिम कम्पेनसेशन स्कीम कबांमा लुकुरगाबो साइमान यांगै मानो बा तंकसं लुकुरग आ स्कीम नो बाहायके एवेल खलायनाय बाहायके मानि मान जों आब्रक साइमान यांगो ओंखाय स्पेशली जों जे सिन जॉइंट एक्शन कमिटि नि तिनि जे फाइमानि यागोलो जों वानसुका जों तो नांखाय जों ह्यूमन राइट्स कमिशना थांनाय आबुनि यागोलो जों कोर्ट नि तै बरंग जाते जेसक रेमानसाक क्षतिपूरण रक कम्पेनसेशन रक जों जाते रिनानि बागै जों हेल्प खालायनाय होनो जों कग्रिखा बरंग ओंखाय आमनो कारिबो गभर्नमेन्ट यागो डीएम एसडीएम नि यागो कबांमा स्कीम रक दङ जों नुखा बरंनि नक खुंसा जायांगो तंजामानि बसाजक अकरा सरि हामियापुरु ट्रिटमेन्ट नि बागै बरंनि नक नि 3 जानला दगारक फालै ट्रिटमेन्ट मा खालायरिका
nga borong ni to tabo hai hai nok kri hai ngai tong kha nok khongsa tongo orobo chaklaya nga obo hai ke borong ni je man thai jodi nok manani tong khai o jaga sung borong subanan chesta khlai dai balai hambayang paithak kok chini bukuk hoba de borma bobo kerong krung boi bothai sini kok salai an jehetu buri borok ba tabuk sung nugui man kha obisoron ya goloro kilani khupilung गोबां कुक केशनो बुरिरक न सकल नि हनजागो बा बुरिरक न मन्त्र krung सकल मन्त्र krung नि हनजागो ओ जगाव चिनि त्रिपुरानि कन्डिशन बुनि सोसाइटी बाय कम्पेरिजन खायै तामो लेक निनि मकल बसखांग नुगै मानखा लीगली साइड न रक्ताबो नों साकबाय थां केरं krungखो आबोनो फिलआप खायनानि बागै बबाहाय ककसार मुं दांनाय चिनि सोसाइटी आबोन के साइक जे इन्सिडेंट माने ओ बछर ताकलाय बेलाय नबो वानामा सिंसा जलि जागनाय ते लाचिमे सिंसा आं अमते मेटर रको बेलाय न इनसेंसिटिव न हनि मानो ताई अमते सकाल हाय माने रक जों नुगो कगन तो चिन कक ब्रक कक थायो कायसा जे खरगो थकरे हिंगांका सकाल चंजाब रां पैसा करै साइचों सुसुरु तंजनाय अमते हेरक खेन सकाल नि चंजाब कोनो दिन फन जों चिन सोसाइटी न नुखा कोनो गनां बरक न सकाल कोनो गनां बरक न मंत्र करंगनि नुगमानि ए आमते हेरक न जों नुग्या जे करै बरक चुगजाया बरक जेनि कोनो कनेक्शन करै आमते हेरक न जों सकाल नि चंगु अबते हेमानै चिन त्रिपुराव सिमिया बिहार रगो झारखंड रगो अमते हाय आगी रगो उंगु सकाल हनै रग विच हंटिंग खाइजागु आबोनो स्टॉप खाइनान बगै 1999 नो काइसा आइन बर तुखा निनि को विचक्राफ्ट प्रैक्टिस एक्ट नै इनका आमते सेम आइन चिनि त्रिपुरा तुबनान जाबु जरा फाइ तंखा ओ आइने बिसिंते तामंनाय सकाल हनै चंगै बथानाय नो सिमिया निने ओ सकाल नै जे वानसुंग तुनाय बररं बिसिंग पिननाय जे ए बो सकाल खना आमते के चंग रिरेनाय बररं ना वानसुंग बेदुगिरनाय आबोनो बो निनि रम जागो आरो पनिशमेंट जागो गामते स्ट्रिक्ट आइन काइसा एक्ट चिन त्रिपुरा ओ तुबु थाय चिनि गवर्नमेंट ऑफ मैटर न केसा सीरियसली नाय के बनो बो खाइ थाय आबते एक्ट रक जाते जों लेजिस्लेट खाइना अंथुं आबो आबां नायो जाते गवर्नमेंट अबरं न काहाम के नाहातुं कंसिडरेशन इनके abono karibo tabuk je borong ni je condition case ni stage presently to bo investigation stage choli tongo investigation to chini bo kono yak kare aro ke investigation stage ni ya golo je from court to thangnai जों नायनाय जे अब बते हैंगजाक जों तब ट्राई खायनाय जे बरनि केस बॉक्स स्टेज इनका बन या गलो तुमुं डिफेक्ट कंप्लेनेंट हिसाबै जों एक्स्ट्रा नि प्रोसिक्यूटर ने असिस्ट खायनाय बगे प्राइवेट एडवोकेट अपॉइंट खायना नांखांके ट्राई खायनाय जाब अपॉइंट खायनानि स्पॉट विजिट खाय तामन नुगुइ मानखा फैमिली नि नगनि बरक बाय कक सालाय जे ताबुक बसं नुगुइ मानखा जे अरो काइनै मर्डर वेपन पुलिस सीज खायाको ताबुक बो चराय जे आई विटनेस बनो की स्टेटमेंट ना दना हर जका कुतत लंगै बाहाय कक सालाय ताबसे जरे साइमन का पुलिस नो स्टेटमेंट रखा कोर्ट ऑफ स्टेटमेंट रखा हाइपर बरोनी चीफ रक तो रेकॉर्ड खाइजे को चीफ रगा बरोंग ना इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट माने या क्रॉस एग्जामिनेशन से कांग रोंग नाय क्लाइजाग नाय इनके आ जरा रो जाते बरोंग स्टेटमेंट ठीक के प्रॉपर जे नुखा आमते हेकन सेम टू सेम के बर रनांग थों बरनो गाइडेंस का हमर नांग नाय आबन बागै आं साइमे एज ए प्रोसिक्यूटर बते हेके सामो खाइनो सो बरन बागै ऑ स्टेज आं वानसु गजे बरनो काइसा प्राइवेट काउंसिल अपॉइंट खाइ र थाइ इनके जे मर्डर वेपन रोक तो बाक्स कलेक्ट बुखाइ जे को जों इन्वेस्टिगेशन रोबो केसा लू फॉल्स हाइन नुगै तो गाबरनो जाते अंगि मानो फ्यूचर बरन रि इन्वेस्टिगेशन इस अब फन फाइनल नि चांस दंगो बट अब तो प्रोसिक्यूटर प्रे खाइके जाबंग नाय गे स्टेट नि तो अब आमसक रेस्पोंसिबिलिटी खाखाइनो खाया इनका आं वानसु गजे बरनो प्राइवेट काउंसिल अपॉइंट खाइताय नैनो पाइथा कैसा सोंमंनि थानि जे पुरो बुरै बरक सकाल मन्त्र कृंहनि हनजागै दं दं नंखरकसा बुरै बरक नगै आ स्टेजो आ बुरैनि क्लाइtai तामंग नाय फास आमते हाके तुमुं क्लाइजागै दं बनो सकां पहिले पुलिस नो अनुमति के पुलिस नो इनफॉर्म खाइताय जीडी फन एंट्री खाइ रजाक थुरुथुं जे बनो आमते ते हेनै कमो थ्रेड रै दंखा इनके आबनो जे कोनो बरिनो बा कोनो बरकनो बरि फानो चला फानो बरनो सका नै चंजागै दंखा आमते हेबर थ्रेड थाइ फिलिंग दंखा जे बरन लाइफ कोनो मुंसा संगै मान बरन लगे गबर जीडी एंट्री खाइ र थाइ नें वानसु औ बेलाय हामबाय पाइथाक सिंमुं बाय सारनि थानिन पाइलायनाय जों गोबां मा केसनो चिनि तिरवा राज्य नुगै मानो पॉलिटिकल इंटरफेयर पॉलिटिकल प्रेशर बाय आबो जस्टिस मानिया लास्ट ऑफ दी ओ केसबो जुदि पॉलिटिकल प्रेशर पॉलिटिकल इंटरफेयर अंगै जस्टिस मानलिया हंगांके टाउन रक सोसाइटी नि साकरा हंजांनाय रक इंटेलेक्चुअल बर रक न रक जॉइन एक्शन नि लीडर्स रक
bo hai opte hai samung dog bo hai nor ni khlai tai tong और कैसे कॉल कोई पिले जे ई नखुंग नि नखफांग बुथा जाखा बनि कुनु सहारा कुरि बिग्रा खपसा माइचाना से बगनि दरा दुखु उंगो ठीक मते बगनि जरा कुलुम कसखलाय बनि चिकित्सा खलाय माया हिंकाय ताबुक जदि नि कायसा दि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस कायसा बनि साका कायसा कथाम कायसा प्रेशर या जे कायसा क्राइम ति खलाय जाखा हि मुंगसा ताम बनो क्राइम कुरि फानो हि अबति खलाय फाय borok ini kuthumi ka danda poiten upro tam khlai depend khlai oro phai hor kutu phai buthaka he obdo ka ni kaisa ekla khare bo kerang lama bere cha ekla kha he henkai tabu jodi obono aini lama ma thangna mare nai susakok khor jodi bo mla phanong to mdc ja phanong to any political party phanong to je kon kacha ku korja he khoroksa citizen ungoi he bong san kai mo ta nai aino ani lawan bai himna ready ang saka tabuk aino aini lama wo cholina nirli ya pruno rong ni khlai tai hai chungot protest lai ne jodi kuno borok jodi aino mufayoi tak phaching ulta phintlang nai khai chung bo jodi justice borok manan nango boni saka belai khlai tam injustice khai jaka bor justice boni human right of bini odhikar as a citizen hisabe bini odhikar obo hegang tese kok sanam go borni jeta ang chini tirpas samaj no ang kok sanam hoise sekal moter poksi di sekal moter ku ne kusta mani kuri chini busak chini mokol tangba mokol chung boy chung tini chung mogo aple chung sekal ani mokol apli ke sanai ani baknai puro he puro angka ang sana sekal fayan bukru puro sanai au chini boys ni bagai tamgo hekai tabuk nini thugoi karni bagai jen nini kuno tui hamian nung khai mai kusum chakha nini bohok dero awe deba kuno ko pun sanai sekal fayan bohok dero khai noi obde nini cancer ni bagai nini nung bohok bubu go kan mai chame ongo nini thui tam kurgo kaite hrosa borok nini brain derawoi bini psychiatric problem goi mane mental disorder goi bini bomtom derawoi bo cover unthaka inka awle bini je butha janai bin tam rule tamba inka bro bakle wan suma khawa je monto bai tam khai mano noi are inka nung kel monto brok nung tar inka he boki boji su monto inka boki bigram tong na ba inka boba nini haching ini simiche bor rangsak bokol sama khamble su rang bor inka botan bigram to haba inka obrok danda poito jin brok ni besak ungka kulum kesani brok langma tong khai kulum kesatong neno ngai jar kulum kesatong omni bagani cikisan lamo tongo hospital tongo are nung jara ang sebab kaisa kok jara bani bonos sekali ini sana kaisa kok oh bro je ang sana ka je bro drug jauh ini ang kenaka bini mental disorder ka salsa ba suicide lay able pura non chai suicide leka bo salsa ba thang goi bani ni or tapne hospital bus chalba or ni simi tapne hospital bus chalbo salsa ba thang funuka funukoi bithi cham bithi chawi bithi bonam sar korsa tele buda charikha na file thase khani nekha na doctor bani kun kok bithi nai pekha apor sunam chungo henge teke sa ko nichi orobo jini sikki du brok na tam tongo brok sa ma fainai je sa ma fainai henge jini ang doctor ungkha ang teacher ungkha ang omung khan nong khan jini ang khorsa kurungman loge ani jaiti rok ani kamni borok ani porsi rok brok no ba ani tamo pohor ni rung barani pohor na chungma pinai अब कके आपसे हेंगे अब और साउनो ताबुनी जोग दांता पोइतन ता अब पोइतो ताखलिसि दांता पोइतन कारसिदि ताउ सोइसिनि मल नुं साखा जे ताबु एआई तु तामु ताबु सकम हायुनि सिम ताकमन ताक कताल निकुमा चुं थाना बगै ताबु रुटलै तंलो युरोपियन कान्ट्री तामनि जो साइन्स नि बिसुंगु बुसि एडभान्स तंगा चुं ताबु जरो कसे तंगा चुं भाइ डेभलप नेबा belai ke hambai sarno sing joint action committee ni joto o jamarok bani kok salai kaisa no message ongkhori phaika danda puitu no khibidi tabuk ni o ai ni jorawo internet ni jorawo .com ni jorawo sing sekal matai montro hanlai bathalai abuni joraya sing obo haike no tini o jagawo sing chini media house eba oro joint action committee song visit khaimani naharmong kaisa no tini o killani
खुपुइलुं कामिबो बथालाइमानि हाय त्रिपुरा हासेनि ताई काइसा कामिबो फानबो हायके ताई पार्टी मुं ताई ता पार्टी थुं ताई जतो आबो हाय कामि बिसिं बिसिं कामिबो केबो सकाल नयबो हायके किरिमा सिंसे ताई ता बुथार जाकथों आ नाहार मंगनो जों दिनरो फाइ सकपाइमानि मांप्लिति सानाय सालचांनि लगे आं रनजित चिनि खरां नुखुनि बररनि खुगो पाटिमुनि कक्तमा खानामान याक्लो बेलायखानो खायक जाखा स्रांस्लो कुपिलुं आमसायो विजिट खालायनायनि थांनाय जयेन्ट एक्शन कमिटिनि अजमारो आबुनि बागै बरनि नुखुनि बरक रगनो जास्टिस रुनानि बागै नांमानि जतो बेरेमनि चुबा चुते लीगल हेल्प रुनानि बागै साक्थार मंना हारजाकनाय हिनि साका जयेन्ट एक्शन कमिटिनि अजमारो आबुन लोगोलगि पाटिमुनतै ह्युमन राइट्स कमिशन नि थानि काइसा कक्सिल चांगो रजाकनाय हिनि बसाका जयेन्ट एक्शन कमिटिनि अजमा डॉक्टर विजय देवर्मा Bureau Report, Chini Khorang. Dolisharam Seni Sushil Chandra Shaha Mungoi, Koroksa Borokni Totarani Rangsang is Jen Cheprazamani Party Monkarangsa Korokni Borokna Eres Klaika, is Agotla Thanani Police, Strangshla Borno Dorbar Nogoti Shaka Police. Party Munati Istagortla Thanani Ushi Shaka Boroni Thanika Shakes register Klaizamani Laitane 1st December Shalmariwa Dolishar Amseni Tonglai. Sushil Chandra Shahani Totarani Rangsang Jen Shagit Langsaka Koroni Boroway Hene. Akoktomani Bishing Tino Party Munati Chatuguni Mungo Onkore Koroni Eres Klaika Istagortla Thanani Police, Strangshla Borokna Dorbar Nogoti Shaka New Shaka Police. এক তারিখ 10:30টার সময় একটা ঘটনা হয়েছিল ঘটনা এরকম যে একটা বাইক একজন লোক অ্যারাউন্ড 60 এজের একজন লোক সুনীল শাহ উনি বাড়ির সামনে ওনার সাথে নাতি ছিল এবং হঠাৎ করে ওনার গলা থেকে একটা হাত স্ন্যাচিং করে নিয়ে গেছে গলার হাত ওর সাথে সাথে খবর এসেছিল আমরা ওই এলাকাটা একটু সিসিটিভি ক্যামেরা যে এলাকাটা এক্সপ্রেস ছিল ওখানে সিসি ক্যামেরা আমরা ওই টাইমিংয়ে আমরা অফিসার চেক করেছি চেক করে যাচাই করে আমরা আমরা চেহারাটা আইডেন্টিফাই করতে পেরেছি অ্যাকর্ডিংলি আইডেন্টিফাই করার পরে আমরা টোটালি সার্চ করেছি সার্চ করে যে দুটো লোক এটাতে ইনভলভ ছিল তাদেরকে আমরা ডিটেন করেছি এবং সাথে সাথে আমরা তাকে স্পেসিফিক কেস নিয়েছি এবং অ্যারেস্ট করেছি একজন হলো রিপন বিশ্বাস আরেকজন হলো বিজয় সরকার দুজন করে আড়ালে আজকে তাদের কোর্টে আমরা প্রয়োগ করেছি এবং রিমান্ডে আমরা চেষ্টা করবো মালগুলো স্ন্যাচিং যে চেন এটাকে পাওয়ার জন্য আমরা রিমান্ডিং আসবো তারা টাইলস মিস্ত্রি কাজের সাথে যুক্ত এটা হয়েছিল ইয়েতে পরশুদিন দুপুরবেলা হয়েছিল এবং অ্যাকর্ডিংলি আমরা সেই রাত্রে আমরা স্ন্যাচিং করেছি করে আমরা within 24 hours আমরা তাকে ডিটেইল করতে পেরেছি এটা চিকিৎসার আইনে যে ধারা আছে ওই ধারা অনুযায়ী রাজা করা আগুলে নিশমি প্রণামনি কক্থুম চিনি খরাং Srangshla Shunamura Bazar Amsani Traffic Poyano Kaini Bodolin Bishingo Chopra Blaimani Be Shago Dukuman Ka Imran Hussein Mungi Khoroksa Borok Paithigo Party Monkrang Zak Tongnai Khorongni Borokna Eres Klaika Police Strangshlo Shunamura Amsio Kaisha Party Munati Kaini Bodolin Bishingo Onglai Kapulai Toglai A Party Mungo Shago Dukuman Ka Khoroksa Abai Party Munono Kahan Keno Kuthumoi Phailai Ka Amsani Lukorok
Aboni aglo police ne rohor sakha ko tuma party mun yaglo sagudu khumane no thulang saka sakhamna go paithago suna mora thanani police phai party mungo krungsak tongnai khorongni arrest khlai thlangi thangka fiaba tamani bage abai party mu party khabna tuino saito ne tu mungo khorjak tabuk police bureau report chini khwarang Tabu kisha lenglamani chora taibo hastre hayung te haktoni koktuma tuwi phai tongo lenglamani yagulo শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ বিবাহ উৎসব 18 নভেম্বর থেকে 31 ডিসেম্বর 2025 20% ছাড় সোনার গয়নার মজুরিতে 65% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায় দ্বিপাক্ষিক লাকি ড্র শিমলা গোয়া ও জয়পুরের হানিমুন প্যাকেজ মেগা ড্র থাইল্যান্ডে হানিমুন প্যাকেজ পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা সোনা ও হীরের গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম পুরনো গয়নার বদলে নতুন গয়না জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন একেবারে সহজসাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার শুভ বিবাহ উৎসব 18 নভেম্বর থেকে 31 ডিসেম্বর 2025 সবার সাদর আমন্ত্রণ শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স আগরতলা উদয়পুর ধর্মনগর কলকাতা আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি Welcome to ICFA University, a hub of knowledge, innovation, and excellence. Step into a world of endless possibilities and shape your future with us. At ICFA University, Tripura, we are committed to academic brilliance. Our diverse programs are designed to empower students with knowledge, skills, and innovation-driven learning, engineering the future with advanced technology and innovation, shaping tomorrow's legal experts with in-depth knowledge and practical exposure, training compassionate healthcare professionals to make a difference, building future sports professionals and educators. At ICFA University, education goes beyond classrooms. Experience the best of academics, sports, and culture with our vibrant events. ICARIA, the state's best cultural extravaganza, with world-class infrastructure, high-speed Wi-Fi, and a tech-enabled campus, we ensure a seamless learning environment. High-speed 2.5 Gbps capacity Wi-Fi 6 coverage across the campus, hostel, and classrooms makes ICFA University Tripura a true Giga campus. Join us and turn your dreams into reality. Your journey towards success begins here. Be a part of ICFA University Tripura and shape your future. Admissions open now. Lenglaman yaglo hain hailam shugo chini kokbora koktumao. Hain hai faidi naile firana tinini koktuma bokragro. Strangslo kaisa pandan bisinte Udaipurni khilpara amsai inauguration khlai jaga total CNG Train Station. Pandhaw manjaka hasin mondira kara Professor Dr. Manik Shah, Finance Minister Pranjit Singh Roy, Tei Mantri Shankran Sakuna Khobai Kogun Adongra.
ড্রাগস বানিয়ে খালাইনি নকমান জাখা কাইসা পিস্তল হুইজাকক তুমান বিসিংতে যাত্রাপুর থানানি নির্ভয়াপুর আমসাইনি ড্রাগস বানিয়ে খালাইনি চিরঞ্জিত শিলনি নকনি বাথরুম বিসিংহ মানফা পিস্তল পাটিমনি ইয়াগলো ড্রাগস বানিয়ে খালাইনি চিরঞ্জিত শিলন এরেস্ট খালাইকা যাত্রাপুর থানানি পুলিশ Srangshala Anti-Narcotics Branch ni SP Shaman Sharma ni Tejal Mumbai Kolomsala Thanani Manikonagar Balimatai Koirabanga Amsaini 2 lakh Shitibu Pangtanka Kolomsala Thanani Police State Tiasar Bahini Parti muni shasjini ya globo taubo pulis ni yafani phataro kila kupilang amsini jiban bokta jomatiano shakalhani butharnai ro shakalhani buthar jangni no kuno borok rogbai malanya ni bagai kupilang busai kamio thangi soita joint action committee ni ojomaro Dolisharam Sani Sushil Chandra Shaha Mungoi, Koroksa Borong Totarani Rangsang Chen Chekrozamani Party Monkarangsa Korok Borok na Eres Klaika, East Agons Lathanani Police, Strangshla Borno Dorbar Nagoti Shaha Police. Srangshala Sunamura Bazar Amsani Traffic Poyano Kaini Bodol and Bishing of Problem and Shago Dukumanka Imran Hussein with Koroksa Borok, Patigo Party Monks and Tony Koromi Boroma Eres like a police. Tabu Koktuma Shukrubui. Bihar Hasto India Hapango Asukman Noti Srangshala Bishramgons Motor Stand of Laizaka Bizu Rally Lukutum Panda. Up under in Bishing Alpital Bodoliaka 52 family 200 Edwuters from Kabizi Bodolibana, Bodolibana Yafari Borno Lamro Shogin Harka Panda Manzang Narwero. Ashali Panda Manzaka BJP General Secretary Eba Emile Bhagavan Das, Kasam MP Reboti Tripura, Sipazila Zilla Parishad President Shubhriya Das Dotto, Kasam Emile Birendra Kishore Deporma, Mondal President Aposta Sakoshong. দেখুন এই কথা আমাদের নেতৃত্বরা আজকেও আমরা আলোচনা করেছি এটা মানুষের যে প্রতিক্রিয়া মানুষের যে কথাবার্তা এখন আমরা দেখছি একটু আগে আমাদের যিনি যোগদান করলেন উনিও একই কথা বলেছেন মাথাতে ছিলেন কাজকর্ম নেই প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন হয়নি গ্রেটা তিপ্রালেন যে কথা আমাদের তিপ্রাসাদের জন্য আলাদা রাজ্য করা এটা তো হয়নি রাজ্য এবং কেন্দ্র যে টাকা আমরা পাঠাই তার হিসাব দিতে চায় না তারা অডিট করায় না আর রাবার যে স্মোক হাউস জনজাতিরা যারা রাবার চাষী তাদের এই যে রাবার উৎপাদন হয় সিড হয় এবং সেটা বিক্রি করলে কম টাকা মানে মূল্য পাওয়া যায় আমরা তার জন্য রাজ্য সরকার মুখ্যমন্ত্রী রাবার মিশনে আমরা ঠিক করেছিলাম জনজাতি সহ যারা রাবার চাষী গরিব তাদের এলাকায় আমরা স্মোক হাউস করে দেব আর এই স্কিমটা আমরা এডিসিকেও দিয়েছিলাম প্রায় 50টা স্মোক হাউস আমি যতটুকু জানি একটা 75 লক্ষ মানে 70 থেকে 75 লক্ষের মধ্যে তাহলে 37 বা 40 ক্রোড়সের কাছাকাছি এই টাকার হিসাব আজকে নেই আমি কয়েকদিন আগে খোয়াই আমি গিয়েছিলাম আমার কাছে খবর ছিল যে সেখানে প্রায় 8-10টা স্মোক হাউস করার কথা খুমুলুং থেকে সেই টাকাও চলে গেছে কিন্তু গ্রাউন্ডে গিয়ে কোথাও স্মোক হাউসের কোনো প্রমাণ আমরা পেলাম না একটা ঘর হয়নি স্মোক হাউস হয়নি তো এই একটা উদাহরণ আমি দিলাম কিছুদিন আগে পার্ক উদ্বোধন হলো সেখানে 9 কোটি টাকার যেটা ছিল সেটা 15 কোটিতে চলে গেছে ব্যাপারে আসছে ব্যুরো রিপোর্ট চিনি খরাং Sarabara Kishok Shoba Haste Committee ni Luaji Zangwa Srangshala Banogo Street Bobona Klaisa Katai Tangza Gurungo Thakur no Mojo Klaimani Panda. Abon Yaglo Thai Tangza Gurungo Thakur ni Mangpili Ubuskango Kumbogoi. Boram Yapa like a panda Manzanga Narwairo. Panda Manzaka Kasam Montri Okra Manik Shorkar Shara Bharat Kishok Shoba Tripura Haste Committee ni Tangfang Bobitro Korno Kobe de Kubanadong Rock. গোড়াকেও পালন করতে হবে এর থেকে বুঝতেই পারছেন পারিবারিক অবস্থাটা কোন পর্যায়ে ছিল
বিদ্যালয় শিক্ষা শেষ করার পরেও তৎকালীন পরিস্থিতিতে ত্রিপুরাতে চাকরি পাওয়া খুব একটা কঠিন ছিল না। আমার নিজের এখনো মনে আছে, উদয়পুর আমার জন্মস্থান, রমেশ স্কুলে পড়াশোনা করেছি। তখন পত্রপত্রিকার প্রচার ছিল খুব কম, কিন্তু আমার এখনো স্মরণে আছে উদয়পুরে মাইক বাজিয়ে সরকারের তরফ থেকে হাসপাতালের নার্স এবং প্রাইমারি স্কুলে শিক্ষক নিয়োগের জন্য কেপিআই স্কুলে ইন্টারভিউ হবে। যারা চাকরিতে যেতে চান তাদেরকে প্রকাশ্যে আহ্বান করা হচ্ছে, আপনারা অতটা থেকে অতটায় কেপিআই স্কুলে ইন্টারভিউ হবে, শিক্ষা দপ্তরের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধিরা উপস্থিত থাকবেন, সেখানে উপস্থিত থেকে আপনারা ইন্টারভিউ দিতে পারবেন। বুঝতেই পারছেন। এবং সেই সময় বিশেষ করে হাসপাতালে নার্স বা সহযোগীর দায়িত্ব, এই কাজগুলোতে অংশগ্রহণ করা অনেকের কাছেই খুব একটা আকর্ষণীয় ছিল না। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ঠিক আছে, তো আমি বলছি এই কারণে যে লোক পাওয়া যাচ্ছিল না, কিন্তু সরকার চালাতে গেলে পরে, তার প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করতে গেলে পরে শিক্ষা দীক্ষায় যে পর্যায়টা স্পর্শ করতে পারলে পর তাদেরকে নিয়োগ করায় সরকারকে ভূমিকা নিতে হয়। এরকম পরিস্থিতিতে যখন পাওয়া যাচ্ছে না, তখন প্রকাশ্যে এই ধরনের মাইক বাজিয়ে লোক ডেকে ইন্টারভিউ নিয়ে চাকরি দেওয়ার ব্যবস্থা তখন হতো। রাজা খরা আগুনের সময় প্রণাম নিকম চিনি খরাং লাইথানা কিসুজক সালসকা রাজা খরা আগুলিও খরক তাম খরক বুড়ি শিকলিরক হ্যারাসমেন্ট খালাইজাং মানি কক্তমা স্রাংসলা আপাটি মুঙ্গ করংজাক তংনাই দেবদাস ni mungoi ওয়েস আগরতলা থানাও এফআইআর খালাইগা ত্রিপ্রামথা মাইনরিটি সেলনি আদং আদং জুকসং আবাহাটি মুনতি কক্ত মথমদারনি বিস্কাঙ্গ কক সানানি থাঙ্গি খরক সাদং জুক সাকা আবাহাই পার্টি মুরক বেলাই খেনু শিলাংমা সিংসা আবাহাটি মুঙ্গ করংজাক তংনাই নদাক ডাক্টিয়ারেস খালাইयो সাদং মুরো জাংনানি অংথং হানাই তিনি কক্ষে আবাহাই বেলাই খেনে বখানাংমানি কক তিনি হাও কেসে কেরেং বসে থাকলাইয়ানি बिथिङाव तेबो मानजुलाय तेबो केसे केरें लाइमानि जों नखा बबाहाय के मानिले सासु सानै सिगाङो जों भिडिअ क्लिपिंग नखा अबो बेलायखने गान्दा जे भिडिअ जों सेरि नाइमानि अरने अ थाना बा एकदम गान्दा सावो और सरने ऊपर तिनी तिप्राजक बरिदो बरो ख्रिस्टान खना जिसने कोगना पिट लायो ताबा क्रिसमास सीजन जराबा बरने बखानि को बाइबल ने कोगना थानानि मोसौगै बरो पारानि फाइलायै सहराव पिटलायनि फाइलायखेना आ भिडिअ क्लिपिंग जों दंमानि मतेना केनो बरो जिसु ख्रिस्टनि कोगना पिटलायै दं आरो जागो हठात देबदासनि खरसा कुबुन्द फानि बरो हाइबरनो हठात के सोंफायखा तामाहने हमाने नेराव ताङै नेराव ख्रिस्टान धर्म खाय जोंथ' सनातनिसि एके तामाने बाय नेराव गीता पढ़िया तामाने बाय गीता पढ़िया वाइसो नेराव बाइबल पढ़िनानि नां अबा एके बरनो हरस खायजां माने जों लुखा बरो सानानि से सानना बरनो सानानि सु बरलिया बरनो बखानि कोनो सानानि बरो सुजुग मानिया अरने जों अबनो सानानि मोसों जे তিনি जों बेलायखेनो आ भिडिअ क्लिपिंग माने बेसे तिक्लाय वा सकनाय लेखा अबनो आहायके गोसां गोसां सिरि सिरि दंखाहाके इंया जों ख्रिस्टान से सातकजा दंब्ले बा हिंदू से सातकजा दंब्ला आहाय हनानिया जों एस एन इंडियन जों भारतबासिनि भारतनि कन्स्टिट्यूशन भारतनि संविधान तामसा अबनो जरा सिनाय नुनाय बर हयतो इनोसेंट नङिमानो जरा सिनाय नुनाय द खरामति सायाखाय अबते बारे रैमानो राजा खरा आगुलिनि समय प्रणाम निकम चिनि खरां हानाय गन्दासरा आमजेनि गमाजा खरक जन खुनि हामजो पार्टी मुंग दैस्रांसला बिशलगर थानाव मिसिं दाइरे खलायका बसाय किशोर मण्डल बसेते खरनि बसारकनो खेबिबै नंनि कमावै थांका खरसा हामजो आ हामजोंनि मुं अर्चना दास पाइथागो पार्टी मुंग दि बसाय बिशलगर थानाव मिसिं दाइरे खलायका সন্ধ্যার দিকে ভোট থেকে বেরিয়ে গেছে আমি কলকাতা ছিলাম
তখন আমার ফোন করছে যে আমার শালা দিদি তো ঘরে নাই, এই কই জানি গেছে। এরপর খোঁজাখুঁজি করলাম, ওখানে খোঁজাখুঁজি করতেছি, থানাত গেলাম গন্ডাছড়াতে গিয়া এই জিডিএনটি করলাম। ওখান তো আর পাইতাছি না। আমার 2টা ছেলেও আছে, নাবালক ছেলে। নাম কি আপনার স্ত্রীর? স্ত্রীর নাম হচ্ছে অর্চনা দাস মণ্ডল। বিয়ে করছেন কত বছর আগে? 16 বছর। আচ্ছা, মানে আপনার কি মনে হয়, মানে কারোর সাথে কি মানে গেছে না? এটাও আমি জানি না, আমার পট কইরা গড়তে বেরিয়ে গেছে। আর মানে কোন কারোর লোক কথা কোন এটাও আমি কইতে পারতেছি না, তো একবারে খবর নাই। বাড়ি থেকে কোনো ঝগড়াঝাটি হয়েছে না। আপনার শ্বশুরবাড়ি কোন জায়গাতে? গন্ডাছড়া। মানে এই শ্বশুরবাড়িতে কে কি গেছে? শ্বশুরবাড়ি থেকে গেছে। এখন আপনি কি চাইতেছেন? এখন তো আমার যাতে আইয়ের ছেলেটি আছে নাবালক, এত কান্নাকাটি করতেছে। আচ্ছা, আপনার বাড়ি কোন জায়গাতে? আমার বাড়ি সে বিশালগড়। বিশালগড় কোন 1 নম্বর চন্দ্রনগর। আচ্ছা আচ্ছা। আমার যদি পেয়ে থাকেন তাহলে আমার মোবাইল নাম্বার আছে, এটার মধ্যে আপনারা যোগাযোগ করবেন। আর নাহলে থানার মধ্যে একটু যোগাযোগ করে আপনার নাম্বারটা একটু বলুন। আমার 9856172652 বিশালগড় নিশিমি জীবনী গৌতম সিনি খরাং Strangsla Ambasha Municipal Council ni luaji jangwa klaisa ka kaisa koktum panda manjaka Municipal Council ni chairperson Pratima Malakarno khobuite kubun adongte adongjok song Asla Municipal Amstani 2024-25 te 2025-26 bisini samong butango bhage klaisang na abunotoi sajaka koklam Arshal ni koktum panda manjaka vice chairperson Gopal Sutradhar Chief Executive Member Rinku Riang DCM Devenduri yang nilogiwa Ambasha Municipal Council ni joto engineer rok pandan পাঠকক শাখা ভাইস চেয়ারপারসন গোপাল সূত্রধর আমরা করলাম। এর মধ্যে আমরা অনেক বড় বড় প্রজেক্ট আমরা করছি আদার ডিপার্টমেন্ট থেকে। যেমন দেখেন আপনি বিগত প্রায় 40 বছর যাবত আমবাসা শান্তিপাড়া অশোকপল্লী জায়গাতে জল স্ট্যাগনেন্ট হয়ে থাকে। এখানে প্রায় 200 পরিবার জলের জন্য থাকে। এখানে আমাদের অনেকের বাড়ি আছে, সাংবাদিক ভাইয়ের বাড়িও আছে এখানে। আপনারা জানেন আমরা এই সরকারের আমলে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ওনার নেতৃত্বে রাজ্যে চলছে, উনি ওনার চেষ্টায়, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর চেষ্টায় আমরা শান্তিপাড়াতে একটা প্রায় 850 মিটার ড্রেন আরসিসি ড্রেন করছি উইথ স্ল্যাব কালভার্ট সহ। তো এইগুলি আমরা করছি, প্রায় 4 কোটি টাকা ব্যয় এখানে করছে। এছাড়াও আমবাসা বাজারের বিভিন্ন মানে বহুদিনের একটা সমস্যা ছিল, আপনারা জানেন যে 25-30 বছর একটা সমস্যা ছিল। সেই সমস্যার সমাধানে আমরা মাস্টার প্ল্যানের মাধ্যমে 2 সাইডের ড্রেন আমরা করছি এবং সেই ড্রেনের যে জল যাওয়ার জন্য গন্ডাছড়া রোডে 2 সাইডে আমরা ড্রেন করছি। সেই ড্রেন আমরা দশমী ঘাটে নিয়ে সেভারেজ ট্রিটমেন্টের মাধ্যমে এখানেও আবার ড্রেন করছি। এখানে করার মাধ্যমে নদীতে যাতে শোধন জল যায় এই ব্যবস্থা আমরা করছি। তো এটা আমাদের বড় অ্যাচিভমেন্ট, আমবাসাবাসীর একটা বড় অ্যাচিভমেন্ট। এছাড়াও আমরা 2টা ওয়ার্ড অফিস করছি, একটা জওহরনগর, একটা ডোলবাড়িতে 2টা ওয়ার্ড অফিস করছি আমরা। এছাড়াও আমরা আরো সেগ্রিগেশন সেন্টার আমরা করার জন্য পরিকল্পনা আমাদের মধ্যে আছে, করতে লাগবে। কারণ যে হারে মানুষের বাড়িতে গার্বেজ আয়, প্লাস্টিক আয়, সেইগুলি আমরা ইয়ে করার জন্য আমরা সেগ্রিগেশন সেন্টার আরো করার পরিকল্পনা আমাদের মধ্যে আছে। এছাড়াও আমরা পিআরটি এর সামনে আপনারা দেখছেন যে 4টা স্টল অলরেডি হয়েছে, আর একটা স্টলও নতুন হয়ে গেছে, যেটা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী হাত ধরে ওই দিন একসঙ্গে অনেকগুলো প্রজেক্টের মধ্যে এটাও একটা প্রজেক্ট যেখানে উদ্বোধন করছি। এছাড়া আমরা জওহরনগরে আমরা স্টল আছে, 4টা স্টল আমরা জওহরনগরে করছি, এখানে সেগ্রিগেশন সেন্টারে করছি, এখানে ওয়ার্ড অফিসও আছে। অতএব আমবাসাবাসীর যে প্রত্যাশা ছিল আমাদের উপর, সেটা আমরা অনেকাংশে পূরণ করতে পারছি। আপনার মাধ্যমে বলতে চাই যে শুধু এইটাই খামতি নেই আমাদের, আমরা আমবাসার এলাকার যুবকদের জন্য প্রায় 100 স্টল যাতে পায় যুবকরা, তার জন্য আমরা নতুন একটা বিল্ডিং, বড় বিল্ডিং আমরা করব, মাল্টি স্টোরেজ বিল্ডিং করব এখানে, যেখানে ছেলেরা স্টল করতে পারবো, দোকানদারি করতে পারবো। এটা হলো পুরান গোডাউন আমবাসার, যেটা পুরাতন গোডাউন ছিল, সেইটা আমরা আমাদের জায়গায় এনে আমরা সেখানে একটা পুরান জায়গাতে নতুন বিল্ডিং করার জন্য 12,75,00,000 টাকা অলরেডি টেন্ডার হয়ে গেছে, কাজ অলরেডি স্টার্ট হয়ে যাবে উইদিন 1 মান্থের মধ্যে। অতএব চিন্তা ভাবনা মানসিকতায় আমরা আপনাদের বলতে চাই যে আমরা চিন্তা ভাবনা শুধু ডেভেলপমেন্টের কথাই আমরা চিন্তা করি। কি গেল বড় জিনিস না, অনেকেই বলতে পারে অনেক কথা, কিন্তু আসল কথা হলো, মুদ্রা কথা হলো ডেভেলপমেন্ট কি করলাম, এটাই নিয়ে আমরা। আপনারা জানেন ইমার্শন গ্রাউন্ড দিয়ে দশমী ঘাটে প্রতি বছর আমরা একটা দশমী মেলা হয় এখানে আমরা 2 কোটি টাকা ব্যয়ে এখানে আমরা ইমার্শন গ্রাউন্ড করব। খোয়াইনিশিমি বিপ্লব নিকক থুমচি নি খরাং।
Srangsla International Person with Disabilities Day notoye All Tripura Blind Association luaji jangmabai Rajakhoragul Student Health Home Klaijaka kaisa koksa panda manjaka advocate Purushottam Roy Burman Ashalo yakung yakmanya angi tongne lukorang notoye badal bidal koklam shaikhana raka advocate Purushottam Roy Burman যেখানে প্রত্যেকটা মানুষ মাথা উঁচু করে বাঁচবে, যেখানে প্রত্যেকটা মানুষের জন্য সম সুযোগ থাকবে, যেখানে সমাজ প্রত্যেককে নিয়ে ভাববে, আমরা সবাই ব্যক্তি স্বার্থে নিমজ্জিত থাকবো না, আমরা সবাইকে নিয়ে ভাববো, কারণ আমরা জানি আমরা সবাই তখনই সুখী যখন প্রত্যেকে সুখী। একটা কথা আছে, ইংরেজ কবি বলেছিল, নো ম্যান ইজ ফ্রি টিল অল আর ফ্রি, নো ম্যান ইজ হ্যাপি টিল অল আর হ্যাপি, নো ম্যান ইজ মরাল টিল অল আর মরাল। অর্থাৎ যতক্ষণ অবধি সবাই সুখী না হচ্ছে ততক্ষণ অবধি আমি সুখী নই। এটা হচ্ছে মূল কথা। এই কথাগুলো আমাদের স্মরণ রাখতে হবে। আগামী দিনে আমরা আমাদের সামনে যে চ্যালেঞ্জগুলো আছে এই চ্যালেঞ্জগুলো একত্রিত হয়ে জয় করব, এগিয়ে যাব। ব্যুরো রিপোর্ট চিনি খরাং। তিনি নিকক্তমা আশক জরাতৈনো তাইব হাস্তে হায়ুংতে হাক্ত নিকক্তমা সাইমানাবাগৈ জয়ে নাইতংনি চিনি খরাং। Shabani nang Agartala, Sabana nang Bishramganj, Sabani nang Kanchanpur. O parting no dino tung plaza. Hasteni thankrung tongkhor. Tiaba nangmani chara oro zaknai purong mo. Kok shanai holong chero khognai hasteni hapong khatan. Joyoi nai tung dinoro chini khora. শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ বিবাহ উৎসব 18 নভেম্বর থেকে 31 ডিসেম্বর 2025। 20% ছাড় সোনার গয়নার মজুরিতে, 65% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে, নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায়। দ্বিপাক্ষিক লাকি ড্র, শিমলা, গোয়া ও জয়পুরের হানিমুন প্যাকেজ, মেগা ড্র থাইল্যান্ডে হানিমুন প্যাকেজ, পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা, সোনা ও হীরের গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম, পুরনো গয়নার বদলে নতুন গয়না, জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন, একেবারে সহজসাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার। শুভ বিবাহ উৎসব 18 নভেম্বর থেকে 31 ডিসেম্বর 2025। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি। Sham Sundar Company Jewelers, Glitteria, everyday diamonds for you. হীরের দুটি দিনের প্রতিটি মুহূর্তে আর তোমার নিজের জৌলুসে। Glitteria, everyday diamonds for you. Sham Sundar Company Jewelers. শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ বিবাহ উৎসব 18 নভেম্বর থেকে 31 ডিসেম্বর 2025। 20% ছাড় সোনার গয়নার মজুরিতে, 65% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে, নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায়। দ্বিপাক্ষিক লাকি ড্র, শিমলা, গোয়া ও জয়পুরের হানিমুন প্যাকেজ, মেগা ড্র থাইল্যান্ডে হানিমুন প্যাকেজ, পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা,
সোনা ও হীরের গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম, পুরনো গয়নার বদলে নতুন গয়না, জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন, একেবারে সহজসাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার। শুভ বিবাহ উৎসব 18 নভেম্বর থেকে 31 ডিসেম্বর 2025, সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি। চিনি লাংমানি যত জড়ানো বেলায় কেন নাংকুক মানি চিনি মকল जों न जरानो तांथांना बागै चुबाव हाइफानो जों चिनि मकलनो नायकलनो खरवे थाङो मुइतो नारदि 90% vision loss जों जरा जराव चेकअप खालायजों माबायनो माथालि मान अश्विनी नेत्रालया नरकनि मकलनि हामक्रायनि बागै शालबुब्रुमनो दं Boromni modern equipments the skill shak hamnainai ro jefro phano tongo norogni bage Ashwini Netralayani bakhakte oshamatani jotono khaka hamya fa hambai Ashwini Netralaya, better eyes for a better tomorrow. Welcome to the Department of Microbiology and Biotechnology, School of Natural Sciences, Techno India University, Tripura. The department is aligned with NEP 2020 policy. The course curriculum facilitated all students over here to undergo the research-oriented courses, which is aligned with the industry-oriented manner, and all students over here are getting the overall facility of the high-tech, the modern laboratory facilities in this department. All the faculties in the department are expertise in microbiology and biotechnology. They are providing one-to-one mentoring, high-impact research projects to the student, and students in deep learning they are offering, so that the students can get more industry exposure across the country, and they can settle in the high-tech industry in our country. Helping dreams become a reality. Come and join TIUT. This is Nelson Debbarma. Hello and welcome to your most exclusive daily news. Firstly, let us look at the headlines of the day. Member of Parliament and former Chief Minister of Tripura, Biplav Kumar Dev, on Wednesday raised a strong demand in the Parliament session to upgrade Agartala's Maharaja Bir Bikram Airport to an international airport. During the session, MP Dev highlighted the airport's existing capacity and infrastructure, urging the Union Home Minister and the Civil Aviation Minister to expedite the declaration. A
joint operation conducted by the police and BSF has resulted in the recovery of a pistol from a secluded area behind a residential bathroom in the border village of Nilbhaipur, falling under the jurisdiction of the Trapur police station. A horrific road accident involving a head-on collision between two motorcycles resulted in a spot demise of 3 young individuals today. The fatal accident occurred in the West Pela Colony area of the alternate national highway connecting Jalaivari and Biloni. Even 10 days after the brutal assassination of Jawan Bhakta Jamatia in Kila Kupilung, the miscreants responsible for his demise are yet to be fully arrested, sparking concern. On Wednesday, the members of the Joint Action Committee visited the residence of the deceased in Kupilung Gosai village. Jawan Bhakta Jamatia was reportedly homicide after being accused by some villagers of practicing witchcraft or black magic. Police have arrested 2 more individuals identified as Jayanta Tripura and Kantamani Tripura in connection with the shocking murder of Jivan Das from Talibari Addition village. With this arrest, the total number of accused apprehended in the case now stands at 3. Police have successfully apprehended the accused in a sensational molestation case involving a minor girl in the Sunamura police station area. The accused, identified as Zahar Mia, was arrested late Tuesday night from Bajun Nawabadi Amtali, which falls under the Bajun Nagar police station jurisdictions, following an operation based on secret intelligence. Chief Minister Dr. Manik Shah today inaugurated a new CNG station at Khilpara, Udaipur. The inauguration marks a significant step towards expanding eco-friendly fuel availability and public transportation infrastructure in the Gumudi district. Bringing to you the news of the day. Member of Parliament and former Chief Minister of Tripura, Biplav Kumar Deb, on Wednesday raised a strong demand in the Parliament session to upgrade Agartala's Maharaja Bir Bikram Airport to an international airport. During the session, MP Deb highlighted the airport's existing capacity and infrastructure, urging the Union Home Minister and the Civil Aviation Minister to expedite the declaration. The Maharaja Bir Bikram Airport is equipped to handle 1,000 intra-state, domestic and 200 intra-country or international passengers simultaneously. The airport currently has 20 check-in counters and 4 passenger boarding bridges. The Tripura state government has already provided 18.85 crore to the Airport Authority of India to facilitate the commencement of international services. The state has fulfilled the demand of the Union Home Ministry by providing 25 police personnel of various ranks for the proposed immigration counter. The MBB airport is fully equipped with advanced system, including the instrumental landing system and all other necessary facilities. Based on the airport's readiness in terms of infrastructure, funding and meeting the required personnel demands for an immigration check post, MP Biplav Kumar Deb strongly urged the ministers to immediately inaugurate the immigration counter and declare the MBB airport as an international airport. मैं आपके माध्यम से अगरतला MBB एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट घोषित करने हेतु विषय उठाना चाहता हूं। अगरतला एयरपोर्ट जो है 1000 अंतर्राज्यीय और 200 अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की क्षमता है, संपन्न है। इसके अलावा इसमें 20 चेक इन काउंटर है, 4 यात्री बोर्डिंग ब्रिजेस भी है और बस सालाना 3 मिलियन यात्रियों का क्षमता है। इसमें 18.85 करोड़ रुपए की राशि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को त्रिपुरा सरकार ने भुगतान किया है। गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने MBB हवाई अड्डा अगरतला को इमिग्रेशन काउंटर के लिए विभिन्न रैंकों का 25 पुलिस कर्मियों को तैनात की मांग की थी, वो भी त्रिपुरा सरकार ने कर दी गई है। ILS सिस्टम है,
ग्राउंड लाइटिंग सुविधा भी वहां है और 4/1/2023 में एमबीबी हवाई अड्डा को सीमा शुल्क चेक पोस्ट घोषित कर दिया गया है। मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री जी से और हमारे सिविल एविएशन मंत्री जी से आवेदन करना चाहता हूं कि अगरतला एयरपोर्ट को इमीडिएट इंटरनेशनल एयरपोर्ट की घोषणा करें, क्योंकि सभी जो कार्रवाई है जो टेक्निकल वो हो चुकी है और इमिग्रेशन पोस्ट अधिसूचित करने की कृपा करें और अंतर्राष्ट्रीय उड़ान संचालन जल्दी से जल्द शुरू करें। ब्यूरो रिपोर्ट चिनिखोरां। A joint operation conducted by the police and BSF has resulted in the recovery of a pistol from a secluded area behind a residential bathroom in the border village of Nirvaipur, falling under the jurisdiction of Jatrapur police station. The recovered firearm was found hidden in an abandoned spot behind the bathroom of a house belonging to Chiranjit Sil in the village, which is located close to the international border. Authorities are currently investigating the matter to determine the origin of the weapon, who placed it there, and if it is linked to any cross-border illegal activities or local criminal networks. A case has been registered under the relevant sections of the Arms Act and further investigation is underway. Bureau Report Chinikhoran. A horrific road accident involving a head-on collision between two motorcycles resulted in a spot demise of 3 young individuals today. The fatal accident occurred in the West Pela Colony area of the alternate national highway connecting Jolaibari and Belonia. The crash sent shockwaves through the locality, prompting a swift response from emergency services. The 3 youths who tragically lost their lives have identified as Mukesh Tripura, son of Shapon Tripura, Biplav Shil Sharma, a resident of Madhya Pilak, and Prasanna Datta, a resident of Pilak. Fire service personnel rushed to the scene of the accident and recovered the bodies of the 3 victims from the national highway. The bodies were subsequently transported to the Jolaibari hospital for the post-mortem examination. Upon receiving the news, the police personnel, including the senior police officers, have arrived at the scene. दुखी की बात है कि आज एक सड़क दुर्घटना हुई है। ये मोहरीपुर के आसपास ये जो नेशनल हाईवे है और पाया गया है कि 2 बाइक्स का हेड ऑन कोलिजन हुआ है। एक बाइक दूसरी गाड़ी को ओवरटेक करने की कोशिश कर रही थी और दूसरी साइड से एक और बाइक तेज आ रही थी, तो तब हेड ऑन कोलिजन हुआ है। जैसे कि पता है, हमारे पूरे इंडिया में साल में 1.5 लाख लोग एक्सीडेंट्स के कारण मरते हैं। इसके ज़्यादातर कारण जो है वो ओवर स्पीडिंग है। इस घटना में भी यही पाया गया है कि दोनों बाइक काफ़ी तेज़ी से जा रहे थे, ओवर स्पीडिंग में थे और एक बाइक में जो 2 राइडर्स थे, राइडर पिलियन राइडर बिना हेलमेट के थे। तो ये बहुत दुखी की बात है कि ऐसा घटनाएं हो रही है। एंड मेरा अपील यही है सिटीजन से कि शाम के टाइम में आप जब निकलते हो, जितना हो सकता है रात के टाइम में आप ट्रैवल अवॉइड कीजिए और बिल्कुल ओवर स्पीडिंग मत कीजिए, क्योंकि रोड्स अच्छे बने हैं आजकल, हमारे राज्य में रोड्स अच्छे हैं, बट इसका मतलब नहीं है कि आप बहुत तेज़ी से जाओगे। आज भी हाईवे लिमिट्स भी अभी इम्पोज हो रहे हैं, तो हाईवे में जो है जो व्हीकल्स है, 4 व्हीलर्स है, 60 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। हैवी व्हीकल्स के लिए और भी कम है स्पीड लिमिट। तो इसको आप सभी ध्यान में रखते हुए आप गाड़ी आराम से चलाइए। तेज कोई 5 मिनट बचाने के चक्कर में आज ऐसा पाया गया है कि 3 जवानों ने अपना जान खो लिया है, तो ये बहुत दुखी की बात है। मैं फिर से सिटीजन से वही अपील करता हूँ और आगे हम पुलिस जो है और चेकिंग को और स्ट्रिक्ट करेंगे। जो भी ओवर स्पीडिंग करके जाएंगे तो उनके ड्राइविंग लाइसेंस के खिलाफ भी हम एक्शन लेंगे। जो कानून के अनुसार मोटर व्हीकल्स एक्ट है उसमें कुछ प्रोविजंस ऐसे भी है। तो हम जनता से यही बोलते हैं कि प्लीज आप आराम से जाइए,
5 मिनट बचाने के चक्कर में आपने जान को मत खतरे पे लगाइए. Thank you. Authorities have registered a case and an investigation is underway to determine the exact cause of the collision, speed and whether the riders were following traffic safety norms. Reporter Bikram from Sandir Bazar, Chinikhorang. Even 10 days after the brutal assassination of Jawan Bhakta Jamatia in Killa Kupilung, the miscreants responsible for his demise are yet to be fully arrested, sparking concern. On Wednesday, the members of the Joint Action Committee visited the residence of the deceased in Kupilung Gosai village. Jawan Bhakta Jamatia was reportedly homicide after being accused by some villagers of practicing witchcraft or black magic.
10 days after the brutal homicide of Jawan Bhakta Jamatia from Kupilung Gosai village, the Kila police station has yet to arrest any of the individuals responsible for the homicide, sparking widespread concern and fear in the locality. Family members report that the accused miscreants are currently walking freely on the streets unapprehended, while the victim's family lives under constant threat of attack. The horrific incident took place on the night of December 24th. Jawan Bhakta Jamatia was forcefully dragged out of his home by several villagers who accused him of practicing witchcraft or black magic following the demise of another villager due to poisoning. The attackers brutally assaulted him in a nearby rubber garden, tying both his hands and legs. Witnesses reported that some attackers used sharp tools, including spades and axes, to inflict severe injuries. The brutality of the assault was so extreme that Jawan Bhakta Jamatia's granddaughter reportedly fainted upon witnessing her grandfather being beaten. The attackers eventually left the scene, believing their victim was dead. The family found his grievously injured body nearby with severe head and facial fractures. Jawan Bhakta Jamatia was first rushed to Udaipur Gumati District Hospital and later referred to Agatla Jibi Hospital, but he tragically passed away while en route. Gusai kamini koroksa chakrano romui bulailayai lasobdi thimani ang kok sanani sai toknai thik bini logi song adino horot tamongkha nang nogora tongmani kisabo sai khnaragadi ang ke busa hayamur hai hok dop ki hai sigang si tokru phai be si doga lathi rawi ke ba ang bu palmalia tuma ang langhi busa jeni nog ni ang khamale ani asi kelai we si mangsa hebe malia sebesaria kira ko puris nong si ke ba borok kemang mana ba luku ko thoi tok thar phai be hi an mokol bai thang khok bai thang ne hola ha luku ko thoi tok thar phai be
boni busa marai kaisa komla devini busa marai bithi pradan chawi thimasi ani busainasi sekal montro gundo oi bithi chai ma thine jarkhe beran kharap khaiwi bithi chai ma thaiwi busa marai na ani baba noro phaide ani baba noro phaide hais nau si bokro phaira oro kaisang ya busa juni oro sasi no khongra haisi bokroila go boni dol bukbang ma sebaba no baba ma sebaba so Saudi পর্যন্ত লগে খরাং খনাং কবা বরনি বুম বুসারনো লা आंबो सिबुइ दंबा बरनो मासा हां पुलिसनो साइरो नों क्या दिना नगरा दं माने आं बुसा जोंनि अरसि हाया मरो गनावन ना बो उले उनु कानो हमानि बुसाजो साइजों फाबाया तलै खिरनि तलै सितैरनि केबा जों कनेखे बुसाबाय मरबाय हता बुसबाय के बुसु खेवर साइजों थौजाव बसि नंनि सखलाय तलांसि बियां रक सपरेलाय उ लामा वां किसान नरो सि खाखि पाइलाय नहीं हाय सपरे गुरु गुरु नो आपरो सानि बुसाले जॉब सिकरे हेसि कदमा मिली तंसि सपरे नाय रक बा ताबकनि लगे संग तलां नाय रकले फाटारनि बरक दा सिनिया बरक मांदाना सिनि माने यामै मबो मनामा कारेन रक थु अ बागान बतक खेसि उ कुबार बतक ता हाय मुनै सापले हाय बरक बानु होयतं हा मखां नुलिया केबा सिनि लिया बरक न अबनि सेसकां कि नरंनि पारा रग नरंनि गामि रग बिचार रग दा चुखा आसो या ताबकनि लगे संग तिखि रमै तलांखा साइदा मांखान लगे सा आनि साइनो तां मादे आले सिरक जा आइ सिजायो हापा बरक बां माबा लुको रंबो लुको तक थारो हे आले खइ मा दं हा तामुनि बागैनि नि लगे न तक sekal hi tok thal phai beibu sekal pu bini busa mari biti sai thimasi ani busai si bando wo gyan hara khaisi biti sai ma thaipu ni logi songno je sekal ni hanmani sabo saje bo sekal ba kebo alkaw jane or thangai dabu sekal ni logi songno hanka ko jaga hojak jaya kho baron gusti grano tu sungai di kemang ma tong bon gusti wa sekal si hojaya kho mosi ani busai nole sekal no gui buthar bai ma रमै तलां मानि यागुलो ओलो बाहिके नगो फाइसक बाइके नरग थाङै नायखे एहे बरक सि याकुं या खावै बेराय र फाइबो हाख्या म तै सपरे उ तै फाइबो इ ओले इ जागा ओले इ अरन यागबो खाजा याकुं खाजा आं कमा म थैराव नि गदा बायराव खिबिबो मुस्कि बायले पेरोजा बनि बखरो बुसो नादि बुसाला थैमानि बिसिनि जि काया खमा बुसाजों हाया बखरो गुरि जावै रां गुरि ना पयजन त रुगुइ फाले नायरो जाव बनि केतो कानि सानो गिरबिरो नायरो हाकिसा से रां कोलाव जाया कब जरावसि हरसि सकले तक थार फाइबि आमत मागिनो सबा हमना बासाइ नंसिनाय बाकी आं तां सावै जिबनो तां मनसिनाय बुसोके बुबु फाकरै मान साइजों बसनि साइजों जि बाजा आं बाहायनो सरि र हाजाया कहा के तामैया स्कुल की सरि किसा दिबो अनक नि 3 केजे नों सामानि जे खलगै फाला नांखा तामनि बागै फाला नांखा करैनो बांबो बुसाजों हाया नारु मानि डाक्टर नां रय मालियानि खलग मा फाल जाना हा दमला काइनि कि हाय अब थं के पेला जा बखरो के पेजा बुसा बथु हाय यो फला यो सि जा हाय गला कलसा सा सेबिं कलसा सा बुनि बहा कहा सिकरि जागा के बा तामु बाय बुखना बुनाय रक बजागा बुजाक नों मारो नुरु मानि काइसां सिबो अर म खलजा फोरो बसिलिया बियां बुबै लास के बा अर म खरो फाइ बाय पिका बुनु बा सा बरो बियां तनां बुबै बा अर र फाइ के ru godal maka khungno yang khungsa la tharo to ke ba ma hane nokla ko pulo ke khruza rok ma no ke rot kai sama ha asu sa ozo rok telang ha rot latha kong ni de kong ta busu rok logi songni buwa ka jak je ruwa man khabunu ta police tlang kha na tlangi ja taisere phaike je boro tlang pi mani amno tlang pi yakho amno wasiban tlang yakho Uni hai ke saro phanya boro le sagoi sai tana lai hata age ti sai tong di ulo boro na phai phinai
ularawa khawa kang na phaijani si jotong ke toni hara sin boro police masa sapi hatta hana tabuk to jeng je saimamani mote hengkang ke 10 din ka kha he diba ni location batharjak mani bu tokjak mani angba sambani dini tuma basin kama budba hinke 10 din dekalna kay khode sabo phai ka nang bai malai nyani norok ni kokto marok na hana bagi suba rok phai bai jakha angli si sta ke ma ebu mantri phara phai kya mantri phai ko nam le ang bas mantri rong hi sajak jaya bile chini edishini mantri rok phai kya ba chini rajyoni mantri rok phai kya ke ba phai ko সরকারি বড় কে বড় phai kya SDM de ho tomaro bu phai nam le ang ba ne ro ha ke ma kok to le tau nung le tamo musung jenna sayo bo haike belai khairok ma singja ke bathar jaka sakal hanjagai mantra kreng hanjagai nung tamo nai tabuk ba thangani upai man ai haka bu than nai rang bu kisapan sajai phana bai jasi di sajai bu nai musung ha sai jo bu musung jala ha ang thangani upai le nang nei ba aba nonga bu kre ana no kai cha pa tang ro bai ja di bi di ke sai jo ro yang bisa kisapa suba bai ja di busuk tena tuna belai wana ma singcha bathar jak mani salchi eba 10 din kawi tongkha tabuk bo chini haseni eba chini edc ni mantri rok em rok gm rok kebo phaya abani kogya je nok phang je bathar jak nai bini logi songni kok An FIR was subsequently filed at the Kila police station. The victim's granddaughter informed the media that the accusation of witchcraft made after a family member of an accused died from poison was the motive behind the attack. Tangge tobe bathar bana bunyi bu samare cima sian tu suci kai putar risau. अच्छा बहुत दिनों तो कोई बैठा मैं होती हर बार तावा ओ kami ni baru dong na baru usul nih bro baru kau masih anu kau masa masih tahu nin susun ana masa sehaya ana ma operation kaya su ani nai angge si muruk tu ana mana susu masa si orang nogo tu masih hor baru tawa si dokter kudungga dangge kai dong bye bye bonogo putar bonogo onogon tobi putar ka orang rogo putar orang ko tok kahin na nin susun bung sama jaban bung tu jamatia busuk boya sana bini ang pun boya asu sili bura dah kakak bura asu bura nyago kajak dah oh jangan besar bini tinju na ni mama ko tu thui bela masa ana ama baya ni mama basa tongko ঠিক আছে parambung sama parambung 10 Tama? 10 nin susun na tangge bu bro bunyi basa marai ima sian tu si kayo ibutar mantra kereng hne ta ke ibutar nin susu mantra kereng boi no bathar ka hne bono tobe bathar ka ta lokoro nin kumun ni nok ngebu sal nok ni nok bai sebani no o je khalai butha jang nai himani ha o je khalai butha jang hunai je mantro bai khalai butha jang nai ab bokami sakawa bosa ulo sakawa si With the police failing to make any arrests 10 days after the incident, the Joint Action Committee stepped in. On Wednesday, the committee led by Dr. Vijay Debarma visited the deceased family in Kupilung Gosai village. The delegation included legal experts such as Advocate Anthony Debarma, Advocate Mintu Debarma, and Advocate Hoba Debarma, along with Kumlung Press Club Secretary Ranjit Debarma. kabukhai.com ni jorabo internet ni jorabo AI ni jorabo chini tirpra haseuke juda mangpli jeng nugui mankha tabuk bo jeng sekal mantra eba matai hanlai agini ku সংস্কার koduglai jeng bathalai mani tok thalai mani bichar khlai mani jeng nugui mankha jeng lai thangnai ki hasek sal sanga gono obisoron amchayo khoroksa bukhuk jekno obo haike kamini bororok bathalai mani aboni yagulo romjak lai mani obo haike no ঠিক তাই তালসা se kaya ko jeng haina hai nugui mankha
किला खुबिलुंगनि जे गुसाइ गामि आमसायो लाइथांनाय 24 नभेम्बर हर गामिनि बररक एबा सामुंसिदा तांनाय रक अर गुसाइ गामिनि खरकसा चाक्रानो रमै बुलायलायै लासबदि थैमानि आं कक सानायनि जायतकनाय आं हायनहाय सारबाय कक सानाय जयन एक्शन कमिटि निङै सिनि चाक्रा डॉक्टर विजय फाइसक बाय सारनावबो सोंनानै मुसङो बरक बाय कक सालायै बरक बाय अरनि कन्डिशन न बुजिबै मा तं जे ताबुकबो अबो हाय एआई जरावो .com नि जरावो जों ताबुकबो सकाल मताय नै बथालाय तं मोन अबनि रिजन तामंना ओको जब चाकाजोनि कक खाइदो अनि बुकुनि कक से कमाइ थांका अब बुझति खारेबा सिंसा जे ताबुनि मलबो चिनी दफावो चिनी बरक रक सकाल मताय नै सिदै दान्दा पोइतनो तियै अब तिखले बरक बुथलाय बनि बुसु खारेमा से चौको चिनी बुसाखस नगो नक बिनि बुसाजुक टिउमार उंजाक बनो बरक आगुदित लांगय ना खाइका उफ्रु उ बनि अब्रनि जे हांपानि बागै जे लाब नांगौ जे खरसरक नांगौ और आंनो जुगार रि मालिया अनबागे बरक नक फालय तीन फालय नकुंसे खुकजावै खिनबो बुसु वाना सिंसा खारमा सिंसा खायाखै थाम खायमाने हेंकाय बिनि बसायबो थुइदबि जे खानामानि क खानामाने गानानि खरसा बरक बिचावै फुरादन चावै सुइस खायका हेंकायनो जे ओ सुइस खायनानि बिनि नखनि बरक रक बेखले बाटुले बिनि बिहि सिलसा फैगानो ओ जे बुथा जागनाय सकालैनो बुथा जागनाय बसे मन्त्ररि वय तामो परारि वय तामो खलाय चालान दिवय बन ताफले बुथाव तामने ओंके बेसिकली ओरा जुं जे साकनाय कुरिं द जुं जिनि मकल चिन जाकिन तामनु जे अब बेसिकली कैसा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम मेंटल प्रॉब्लम मेंटल डिसऑर्डर हिंदा बनो हे हेंकाय खरामकाय ओ ब्रक सकांगो ड्रग बचाव हिं आं खानाजों जे खरामनि ओ बरक ड्रग ना जागबो ड्रग चावो ड्रग एडिक्टा इनके साबुर बिनि बमतम बाखाय बिनि जे थिंकिंग रो बाहाय नबो साबु कवर चाखार फ्रस्ट्रेशन खाता आमखान बो एगे बिनि अब बिन नखुनि ब्रने माने बनो जे ताबु साइकिलिस्ट दंले ताबु आगनि मल कुरिखा बिनि बुरिरखा बो गायनोलॉजिस्ट दंगो नि मेडिसिन डाक्टर दंगो सार्जन दंगो अबतिनो बखरक देराखाय बा कवर उंखाय कवन डाक्टर दंगो बनथा फुंना माने ब्रकता मुलका ए जे बनो उल्टा उनका सकाल ngois tang au sakal to poito tabuni juga bo poito obu khali au khana kai belai tam sarani abo bukbai saime abo belai wana simchin broktan sus kulugoi tong henga tek sa ko ka sang wana ota je para khuksan borok rok he fung ase khan fung ai khan brok mukhang nuklai ota henga bike lane kharsa he tam khlai danda abai wansumu bakhaw tu kaisa abati khorsa borok no harkutu phai togoi buthai sakalai nei la obot belek lekha khamjom ne ko go tanu khamjom ko chini borno bisai i sakal poito obono abo tamklai jam bufang ni yarung no ba bufang no uri rok jekom chawo obudi khlai i danda poito rok chini dofano chawi tong khachini chini tipras dofano je chai tong abo obono chungji tamklai hangkai tebo busu family ko nung thasing ko sam sap saka obichon butha jagmani bukuk nondrani noi tinikai ukor tam bin bung ni jawan bokto joy butha jaka ba innocent bro bon kuno mungsa du khoksan dera mung khaima kuri khoksan khodi khaima kuri enga bekle buno danda pinta khale sirja butha man ba o ukor punio enga chini brok ta butani o ni the middle age money oh tini simi 100 but 500 but 1000 years kangni je manak o manak otan kasai tongba tani bank ni sanalo siamung ni danmung ni bank san kasai tongba tabu porimane juk sinan juk soisi siman juk obwe juk ba yapi gadalai nung himdita rungdi sidi oke danda poito no juk tab kanane jora mas tamo kok kesar mung dong nai to sekal hanjak nai tongo sekal nei tabuk bo bicarok khajak nai tongko abo hai hai kok kesar mung na an kai tongo je obno tuite chung to jotor chung kaisa social awareness chung obno kuchuk bere mo ta kota kuar bere mo chung obno o chini awareness chung ma thangnai nogo ma thangnai kami ma thangnai enke borong na ma sana je sekal mo ta nei kuri ob kusta ko danda poito obo tab soisini juk chai ta mo chin process obo thai kobor ni bagai sil chaka do kete tam no jokhon tang tep sano
টিউমার চিনি বড় গোबां बुर'नि टिउमार टिउमार दं केतान चिनि बर'नि जे फुड हेबिट जों ताम चाखाय चिनि आक्रान रक सगै चावो ताम चावो निनि लाटिया हानांगाय चावो लाखाने निनि काखाय रक गोबां चावो अब जखाय बुगो तामो टिउमार उंगो इंगाय टिउमार उंखाय चिनि बरक तामफ्लाय ओ को मुइ दासा काय निसाका ब्रक सिया जे टिउमार ताम माने सयस जरा स्टेज 1 स्टेज 2 स्टेज 3 दङ उस्टेज नों डक्टर नि कैंसर नि डाक्टर लाखाय बन थांमानो ओ जे सिमुं चिनि बरकनि बरक सयाको चिनि बरक सिया बरक इंगाय तामनि ब्लाड कैंसर अब त नों ताम बरक बरक तामो बरक साक फुरसे थाङो देहा तावनि देहा दुख दङ जा अब आं जतनि हामको मासने एकादिनि चिनि सागो प्लेटरिजन दङ ता चिनि सागो जे थुइ थाम खाना बागय थुइ कसरखाय बा कसामखाय थुइ राना बा रानसना बागय प्लेटरिस माइन दङ अनि कमखाय थुइ रक बसागो थुइ करगो ता आकामनो इडियोपेथिक थ्रोम्बोसाइटिन पारपुर इंगाय ताम अबंखाय बसागो थुइ थबा थबा इंगाय ताम औ ब्रक सासिनाय जरा सिया रकता चिन प्रभिन्स दान्दा पुइतो तंगै रक सकाल फाइ चुंगै रांसाने चुंगै थापाय बिनि सागो थुइ नुफाका अन बिनि सागो कुरपुर इंगाय अब्रक तो ताबु तो आगे सियाफोरनि कक्साबो ताबु तुम सिकाबले अ ताम ब्लाड कैंसर उं ताम अंगै नि अ थुइ कुरुक बा तामगै साक फुरसा तामगै एनिमिया उं इंगाय अबनि बागै तो नि सका मतायाबले हामेसे एसे असल क कर जगा हजार रकम साइ दालनि हामेसाया चिनि बरकनि सागो तंगो इंगाय जतनि उक्लो कैसनि ताम कान अपनि तामने चिकित्सानि बिसिं देखलाय ट्रिटमेन्ट बिसिं देखलाय अब हामरि मनो अब गलेखे हामबाय आं हाय कक सानानि साइ तकनाय ह्युमेन राइट एक्टिविस्ट सर एडवोकेट एन्थनी बाय टाउनरक जॉइंट एक्शन कमिटी निबो खाक्ति और जागो किलाव बिजित फाइका नुखुंनि बरक बाय कक सालायका कंडीशन बुचिका ताबुक नरकनि अर्गानाइजेशन निबो खाक्ति बा हापांनि खाक्ति अबहाय इनोसेंट फैमिली क्री फैमिली रकनो सुबा सुखायनि बाय बबहाय स्कूप रक दं ना स्कूप तो ताबुक नायदि जों सोसाइटी न बाहायके चेंज खायनाय सोसाइटी थिंकिंग न बाहायके जों चेंज खायनाय आबोसे जों ताव मा चाइटनो पुइला आगि आं सामा दङ सिनि बुखुक जोक रेप खायजाफुरा आतुकुरि कामियो जे अबनो जों जुदिनो एक्शन ना जागिया किबा जे खायनेनो जों कुनो पानिशमेंट रिमाया हंगाखाय अब हायनो रिपीटिंग नाय हने अब हायकेनो जों नखा yang taka jola digibo haina hai a talsane pone kana aba heke action manu khasung haina te bri khorongni aba heke buthar jaka rep khaya koi thik aba heke na जों simultaneously tabu nugui phaitong ngai sekal hne buthar jangmani abo to motamoti kaisa gap tong mani kebo buthar jangui tong la mani baksa thango agini jara chungnugo juta kanoi bere ruo kamin goro आबा है के तब बुथार मारो का से खूब कम न को केना ताबो का चंगनु खा नंगा ऑफिसर कामिवो आबा है के चिना बुखुक जुगनो बुथार मानि यागलो तिनि चंगनु खा जगा किला एलाकानि अंदर अबा है जुदिनो चिनि सोसाइटी वो अबा है के वान सुमु जुदिनो तापन वान सुगु बुथारले तो काय जों जे ताबु जे चबा खाय दङ चिनि हानि बागै चिनि दफन बागै चिनि कगनि बागै चिनि सोसाइटिनि बागै जों साक बुथालाय दङ गाय जों आ चबा खायमनि चिनि मिनिंलेस जों दङ ताबु गाबन बागै न पुला सोसाइटिनि कालचार न जों चेन्ज मा खायगनाय जेफ्रु चिनि सोसाइटिनि कालचार न जों स्ट्रंग खाय चेन्ज खायि चिनि बरनो अवेयर खाय जों सिरि तुइमानो आफ्रु से जों कुबिन अति प्रसारक आगि सियानि ताबतासे सिसाय फैका साका intellectual फाइका सरंगी फाइका हने जों साजाकसेनाय हायके जों तिनि अबाहाय नों थाजिं सामानि .com नि जरावा AI नि जरावा सकाल मते हना हायके बर काहामनो बोथार लाइमनि आबो बो जागा थांनो सयख्या ताबुनो जुगो 21st century जागो न जोंगा जागा नंगो अबनो जोंनो सगलगै तंको अबनो जोंनो हायमिया ओ जोंनो खिगलाय तंको गाबन बागैनो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आबो चिनि सोसाइटी ओ जों चेन्ज मा खायना कारण ताबो तान बागै सोसाइटी ओ सुसाइड खाय बरक थै बिसिरबाग जोंनुगो मोबाइल माया बागे वो सुसाइड खाय थैयो नौनुगो नगो किसा कुतुक जाखांका वो सुसाइड खाय थैयो नौनुगो किसा बकरा जब बुआ बुफा कुतुक जाखाम नों बिथे साइ थैयो आबो रंखा कोनो सकाल मताय तंगु आबो कोनो ग्रै आबो का साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम बोनु साइकोलॉजिकली बोनु प्रॉब्लम बोनु थिंकिंग पावर आसुनो चिकोनंगि थांगो जे बोनु थानि आबा हेके जे कार इनकरेजमेंट करी बरक दुर्बलनि थां बरक दे
bon wan sumun chi ko nung thang ka borok last of the ka borok ang thrisena hne wan suk pai abon solution hne bor wan suke jeta life je bhagavan chuno life rumani ar life ni value busuk kaham abo bor siako abon bagino o society ni je tomung hami wan sumani abo bor no phai abon phai tan bagi hinkai tabuk जों बेलायखि बियालक कलुगै दङ बेलायखि ताबो रुक सुगुङै दङ टाउन बागै आबं खाका आं ताबो सानो मुसु साकाखै सिन बर गाबनो आंबो बाक्सा पुइतो साइ मागला जोंनुगो ताबो अर कबा राबार लामजाक राबार काइजाक जोंनुगो एक्चुअली राबार काइनन हेका बनो चारदिगे बलंगना नांगो आसल राबार काइमन बुनि देश रगो इन्डोनेशिया रगो राबार काइमनि आबा हेके मालयेशिया रगो कितिगि बलंगै दङ ताबो जोंनुगै दङ न किना राबार काइजाक केनु नों आ राबार तलावन नि नक तंग तंग हंगा काय नों रोको फाव नों राबार बाहे माखा काय नों रोको फाव जों सामनो तामागि सिरि सारा औ टेबलेट चाना साका देन नाइट नुगु देन नाइट कुसुमु ग देन नाइट तो आथा सबले आथा न सब कुसुकै तामो बिना लांग्स नष्ट दङ बिनि बखा नष्ट दङ बिनि ब्लाड सर्कुलेशन स्टप थागो ग ताबो न राबार जे बाहे मान तंग तंग दिल्ली आ जेनि फ्रेश एयर का हमायन बागै आ राबर नि जे बाहाय इनहेलर गै आबो कस नि कैंसर ngो नि हार्ट ब्लॉक ngो नि कबा मा ट्यूमर गरंगो ते कैसा को कजारो सादी जे ताबक नरंगनि ह्यूमन राइट्स वायोलेशन खडक खबजाको बो हाय स्टेप न हारमान नरंगनि अब तो टोटली ह्यूमन राइट वायोलेशन कलायो ताबु रमनि अम तो क्राइम ताबु स्टेट एक्शन माननाय जेबो थानाय न जुदिनो स्टेट एक्शन नाय हंगा काय आफ्रो अ पार्टिकुलर क्राइम बो ह्यूमन राइट वायोलेशन थाउ कारण स्टेट बो रेस्पोंसिबल नगे मा फायो अबा है सोसाइटी ओ अबा है के निनि कामी आमसेरगो बर काहमरना हायनो बोथार काका विदाउट एनी एजुकेशन संगे नगाबनो नों स्टेट आबनो एक्शन मानो जेफोर स्टेट एक्शन नाया हंका आफुर आ पॉइंट ऑफ टाइम स्टेट बिकम अकाउंटेबल हंका आफुर आबो ह्यूमन राइट वायोलेशन नगे फायो हंगाबन बागेनो जों ताबु स्टेट तामो एक्शन ना जोंगाबो मानायने जों तो कमप्लेन रनाय न जे सोसाइटी अबा हेंतो अबया जे तिनि जे नाय तंगदर आबा हे तावान सुतु जे जों तिनि जे बोथार जानो बागै सिमिसन दंगो ताइ दफाननो बागै क्रि ताइ बन क्रि आबा हिया जत्तनो सोसाइटी मा साक्लायो तिनि अबा हाय जुदि तमु तकाय आबो तुतलि चाया आबोनि आइन तंगो आबोनि एक्शन नाजागो हंगाकाय आ एक्शन जुदि नाय हंगाकाय स्टेट बिकम रेस्पोंसिबल आन बागैनो जों ताबो खायने ताबो जे अबा हेके जे सोसाइटी तमन जों आबनो ति स्टैंड कमप्लेन खायने ह्यूमन राइट्स कमप्लेन खायने आबन बागै आबन परबर ताम एक्शन ना ताम बरक आबनो रिफॉर्म तुमना नाय जों आबन नायने आकन जों हायनो हाय कक सानाय केरं ग्रों एडवोकेट मिन्टु बाय केरंनि लामाते अबो हाय क्राइम रगनि बागै पुलिस बबो हाय स्टेप ना हारिमान ताबुक नरक जे क्राइम सीन विजिट खायै बबो हाय साइमान का सैटिस्फैक्शन दा पुलिस ताबुक बो क्राइम सीन नि जे आमस्ट्रक जे यूज खाइजाक माने अब ताबुक सीज खायाको और पुलिस ले जों नुगैमान का ताबुक बो अरेस्ट करिखो बबो हाय मातंग ओ कि ठीक लाइन ठीक ट्रैक दा पुलिस नि इन्वेस्टिगेशन चलिबि तंगनि मानसो আসলে খরক বসক এরেস্ট তংকা সিনি ইয়াগো বাসক ইনফরমেশন করে अंके पुलिस যদি জাগাও ভিজিট খাইকে अंके নিশ্চয় গবংমা ক্লু মান খানা আমনো কারিবো মার্ডার ওয়েপন को একটা ইউজ খাইজাং মানে আবো নিশ্চয় পুলিশ সিজ খাইকেনা তাও যদি খাইজাইয়া কো হংকাই মার্ডার ওয়েপন নো জেসিক ডাকতি সিজ খাইয়া নাও আসং বর খাইজানি দরকার अंके जों अकगनन जों पुलिस नो जानक नाय जाते अनग बा अनखलाव नक्सा नगारियो ताबु जदि अमा मार्डर वेपन टंखाय डाक्तिनो सिज खलाय टंगने इंगाय जों ताबु साइबनो बोथार सिखेब जाखांगै तो बोट मार्डर केस फाइसनाय अबा हायके जे अमा हाय सामुं सित्रा तांनाय रक हयतोबा खलायपुरु ब्रक वानसु ग्यांगा फियाबा अमनि बिनि पानिशमेंट जे मार्डर खलायनायनि बो भारतनि आइन मुताबिक बो बोथार जगै फन मानो याखबा बिनि लांमा तंसाक बो आलंग सब जगै मा तंमानि अमाहाय पानिशमेंट मानि मानो आबनि बागैनो जों जे लुकुरक जे स्पेशली कामी जों नुखा अफिसरनि कक जों सालायका और तो गोबांमा बरक अलरेडी अरेस्ट तंखा ताव बरकनि लाइफ टाइम नायबा जेफोर सामुं तांगावफोर बरक वानसुगलिया फियाबा बरक ताबुक पानिशमेंट मानखायता बरक सारा जीवन एकता जेलो तंगै मा तंनाय बा हिनेस क्राइम जदि
borong romit lang khai ngai ta police code rok bono hang till death phan re mano obo high punishment tamo ungui manno sung obono wan su yawe kabongma jaga kabongma gotona khai kebo ngai onu khungni bagai जों खोना का थासिंगो बरक एरेस्ट बेले कम खो खरक मिन्यो जों थांगै सारेन्डार खालायमानि खोनाका आबनो कारिबते बो जदि इनभल्व तंखाय बरक पुलिस रमथन जों अब पुलिस नो जानकनाय बा पुलिस ने आरो जों इनफरमेशन ना हारि तै तामो तामो खालायजोंना तंखो जों आबनो फलो अप खालायने नरकटिनि जयन एक्शन कमिटि नि बखक्ति विजिट खायमानि नुगै मानखा नरकनाव कमिटि नि बखक्ति अ फेमिलि नि बगै बबो हाय चुबाचो नरक कगरि क्लां थाने स्पेशली त्रिपुरा राज्य बा जत स्टेट कम्पेनसेशन स्कीम दङ विक्टिम कम्पेनसेशन स्कीम गोबां लुकुरगाबो साइमान याङै मानो बा तंकसं लुकुरग आ स्कीम नो बाहायके एवेल खालायनाय बाहायके मानि मान जों आब्रक साइमान याङो ओंखाय स्पेशली जों जे सिन जॉइंट एक्शन कमिटि नि तिनि जे फाइमानि यागोल जों वानसुका जों तो नांखाय जों ह्युमन राइट्स कमिशना थांनाय आबुनि यागोल जों कोर्ट नितै बरंग जाते जेसे ग्रेइ मानसाक क्षतिपूरण रक कम्पेनसेशन रक जों जाते रिनानि बागै जों हेल्प खालायनाय होनो जों कग्रिखा बरंग ओंखाय आमनो कारिबो गभर्नमेन्ट यागो डीएम एसडीएम नि यागो गोबांमा स्कीम रक दङ जों नुखा बरंनि नक खुंसा यांगो तंजामानि बसाजक अकरा सरि हामियापुरु ट्रिटमेन्ट नि बागै बरंनि नक नि 3 जानला दगारक फालै ट्रिटमेन्ट मा खालायरिका ng borong itu tabu hanya hai nok kri hai ngai tongka nok khungsa tongo orobo saklaya ng obo hai ke borong ni je man thai jodi nok manani tongkai o jaga sung borong subanan chesta khlaide balai hambayang paithak kok sini bukuk hoba de borma bobo kerong krung boi bothayasni kok salayan jehetu buri borok ba tabuk sung nugui man kha obishoron yagoloro kilani khupilung kebangkuk keshono burirok no sekal ni hinjago ba burirok no mantra krung sekal mantra krung ni hinjago o jagao chini Tripura ni condition buni society by comparison khayai tamol lek nini mokol baskang nugui man kha legally side norok tabuk nang sak bai thang kerong krung ka abono fill up khanya ni bagai bobai kok kasar mung dang na chini society abon ke sai जे इंसिडेंट माने ओ बछरो ताकलाय बेलाय नबो वानामा सिंसा जलि जागनाय ते लाचिमे सिंसा आं अमते मेटर रगो बेलाय न इनसेंसिटिव न हनि मानो ताय अमते सिकाल हाय मानै रग जों नुगो कगन तो चिन कक ब्रक कक थायो कायसा जे खरगो थकरे हिंगांका सिकाल चंजाब रां पैसा करै साइचों सुसुरु तंजना आमते हेरं खेन सिकाल नि चंजाब कोनो दिन फन जों चिन सोसाइटी न नुखा कोनो गनां बरगनो सिकाल कोनो गनां बरगनो मंत्र करं हनि नुगमानि ए आमते हेरं न जों नुग्या जे करै बरक चुगजाया बरक जेनि कोनो कनेक्शन करै आमते हेरं न जों सिकाल हनि चंगु अबते हे मानै चिन त्रिपुरा ओ शिमिया बिहार रगो झारखंड रगो अमते हाय आगी रगो उंगु सिकाल हनि रग विच हंटिंग खाइजागु आबोनो स्टॉप खाइनान बगै 1999 नो कायसा आइन बरतुखा निनि को विचक्राफ्ट प्रैक्टिस एक्ट नै इनका आमते सेम आइन चिनि त्रिपुरा बुतुबनान जाबु जरा फाइ तंखा ओ आइने बिसिंते तामंनाय सिकाल हनि चंगै बथानाय नो शिमिया निनो सिकाल नै जे वानसुम तुनाय बररन बिसिं पिननाय जे बो सिकाल खना आमते के चंग रिरेनाय बररन न वानसुम बेदुगिरनाय आबोनो बो निनि रम जागो आरो पनिशमेंट जागो गामते स्ट्रिक्ट आइन कायसा एक्ट चिन त्रिपुरा ओ तुबु थाय चिनि गवर्नमेंट अफ मैटर न केसा सीरियसली नाय खेबोनो बो खाय थाय आमते एक्ट जाते जों लेजिस्लेट खायना अंथुं आबो आबां नायो जाते गवर्नमेंट अबरंनो काहाम के नाहाथुं कंसिडरेशन इनके abono karibo tabuk je borongni je condition case ni stage presently tobo investigation stage choli tongo investigation to chini bokuno yak kare aro ke investigation stage ni yagolo je from court thangnai जों नायनाय जे abo bopti hangjak जों tabu try khainai je borongni case box stage o इनका अपन यागलो तुमुं डिफेक्ट कंप्लेनेंट हिसाबै जों एक्स्ट्रा नि प्रोसिक्यूटर ने एसिस्ट खायना बगे प्राइवेट एडवोकेट अपॉइंट खायना नंखांके ट्राई खायना जाबो अपॉइंट खायना नि स्पॉट विजिट खाय तामन नुगुइ मानखा फैमिली नि नगनि बरक बाय कक सालाय जे
tabuk bo sing nugui man kha je oro kainei war murder weapon police seize khaya ko tabuk bo chrai je eye witness bono ki statement na dona har jaka kutot langai bahai kok salai ताबसे जरे सेमन का पुलिस नो स्टेटमेंट रखा कोर्ट ऑफ स्टेटमेंट रखा हाइपर बोरो नि चीफ रॉक तो रिकॉर्ड खाइजे को चीफ रॉक अब रंग नाइ इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट माने या क्रॉस एग्जामिनेशन से कांग रंग नाइ क्लाइजाग नाइ इनके आ जोरा रो जाते बोरो स्टेटमेंट ठीक के प्रॉपर जे नुखा आमते हेके सेम टू सेम के बोरो रनांग थों बोरो नो गाइडेंस घाम रनांग नाइ अब न बागे आं साइमे एज ए प्रोसिक्यूटर बते हेके सामो खाइनो सो बोरो न बागे ऑस्टेज आं वानसु गुजे बोरो नो काइसा प्राइवेट काउंसिल अपॉइंट खाइ र थाइ इनके जे मर्डर वेपन रोक तो बाक्स कलेक्ट बुखाई जे को चंग इन्वेस्टिगेशन रो किसर लूप होल्स हाइन नुगु तो गाबर न जाते अंगी मानो फ्यूचर बरन रि इन्वेस्टिगेशन इस अब फन फाइनल नि चांस तंगो बट अब तो प्रोसिक्यूटर प्रे खाइके जाबंग नाइ गे स्टेट नि तो अब आमसक रेस्पोंसिबिलिटी खाखाइनो खाया इनका आं वानसु गो जबरन प्राइवेट काउंसिल अपॉइंट खाइताइ नैनो पाइथा कैसा सोंमंग नि थानि जे पुरो बुरै बर रक सकाल मन्त्र कृंहनि हनजागै तंग तंग नंखरकसा बुरै बरक नगै आ स्टेजो आ बुरैनि क्लाइtai tamong nai fas आमते है के तुमुंग क्लाइजागै तंग बनो सकांग पुले पुलिस नो अन मोते के पुलिस नो इन्फॉर्म खाइताइ जीडी फन एंट्री खाइ रजाक थु रुथुं जे बनो आमते ते है कमो थ्रेड रै तंखा इनके आबनो जे कोनो बुरै नो बा कोनो बरक नो बुरै फानो चला फानो बरन सकांग नै चंगजागै तंखा आमते हे पर थ्रेड थाइ फीलिंग तंखा जे बरन लाइफ कोनो मुंसा संगै मान बरन लगी गबर जीडी एंट्री खाइ र थाइ बेलाय हामबाय पाइथाक सिंमुं बाय सारनि थानिन पाइलायनाय जों गोबां मा केसनो चिनि तिरवा राज्य नुगै मानो पॉलिटिकल इंटरफेयर पॉलिटिकल प्रेशर बाय आबो जस्टिस मानिया लास्ट ऑफ दी ओ केसबो जुदि पॉलिटिकल प्रेशर पॉलिटिकल इंटरफेयर इंगै जस्टिस मानलिया हंगांके टाउन रक सोसाइटी नि चाक्रा हंजांनाय रक इंटेलेक्चुअल बर रक न रक जॉइन एक्शन नि लीडर्स रक बबो हाय अपते हाय सामु रक बबो हाय नर नि क्लाइताइ दं और कैसे कॉल कोई पिले जे इ नखुंग जे नखुंगनि नखफांग बुथाजाखा बनि कुनु सहारा कुरि बिग्रा खफसा माइचाने से बनि दरा दुखु उंगो ठीक मते ब्रगनि जरा कुलुम कसख्लाइन बनि चिकित्सा खलाइमाया हिंकाय ताबुक जदि निनि काइसा जे पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस काइसा बनि साका काइसा कथाम न काइसा प्रेशर या जे काइसा क्राइम क्रिज खलाइजाखा हि मुंगसा ताम बनो क्राइम कुरि फानो हि अबति खलाइ फाय borok ini kuthumi ka danda poiten opo tam khlai depend khlai oro phai hor kutu phai buthaka he obdo ka ni kaisar ekna khare bo kerang lama berai cha ek lekha he henkai tabu jodi obono aino aini lamai ma thangna mare nei sujakok khor jodi bo mla phanong to mdc ja phanong to any political party phanong to je kono ka cha ku korm je he khoroksa citizen ungoi he bong than kai mo to nai I know ani lawan bay himna ready ang saka tabuk I know ani lama wo solina nirli ya pruno rong niklai tai chunga protest lai ne jodi kuno borok jodi I know mufayoi tak phasing ulta phintlang nai khai chung bo jodi justice borok manan nango boni saka belai khlai tam injustice khlai jaka bor justice boni human right o bini odhikar I guess as a citizen hisabe bini odhikar obo hegang tese kok sanam go borni jeta ang chini tirpas समाज नो आं कक साना मु होसे सकाल मताय पक्सी दी सकाल मताय को ने कुस्त मानि कुरि चिनी बुसा चिनी मकल टांगबा मकल चुंग बयसुंग तिनी चुंग मगो आपले चुंग सकाल आनि मकल आपले के सानाय आनि बखनाय फुरो हे फुरो अंके आं सारे सकाल फायन मुखु फुरो सानाय अब चिनी बयस नि बागै तामगो हेका ताबु निनी थुगोय कारनि बागै जे निनी कोनो तुई हामे नुखाय माइ कुसुम जाखा निनी बहक देरो अबे दबा कोनो कोन सानाय सकाल फायन बहक देरै खाय नय अबदि निनी कैंसर नि बागै निनी नु बहक बुबु गो खान माइ चामे अंगो निनी थुई ताम कुरगो कते हरसा बरक निनी ब्रेन देरावय बिनी साइकेट्रिक प्रॉब्लम गय माने मेंटल डिसऑर्डर गय बिनी बमतम देरावय ब कबर उथाका इनका अरे बिनी अजे बुथा जानाय बिन ताम रुल तंबा इनका ब्रो बखले वानसु माखा जे मन्त्र बाय ताम खाय मानो नय अरे हिंकाय नुंखिल मन्त्र ब्रक नुंतार हिंकाय हे बकि बजि सु मन्त्र हिंकाय बकि बिग्राम तंनाबा हिंकाय बबा निनी हाचिं नि सिमिसे बर रांसाक बकल सामा खमले सु रां को हिंकाय बतन बिग्राम तखबा हिंकाय अबरक दानदा पयतो जिन ब्रक नि बुसाक उखा कुलुम केसानि ब्रक लांमा तंखाय कुलुम केसा तंनाय नु नै जरकुम कुलुम केसा तंग अमनि बागनि चिकित्सा लामा तंग हॉस्पिटल तंग अरे नुं जरा आंस बकाइसे को जरा बनि बोनस सकाल नि साने बकाइसे
o borok je ang sanaka je bro drug chaw hina ang kanaka bini mental disorder ka salsa ba suicide khlaya ble pura non chai suicide khlika bo salsa ba thang goi bni ni or tapne hospital bus chalba or ni simi tapne hospital bus chalbo salsa ba thang funuka funukoi bithi cham bithi chawi bithi bonam prasar korsa tele buda charikha na file thase khani nei kha na doctor bani kun kok bithi nai peka ambor sunam chungo hengke teke sa ko nichi orobo jini sikhi brok na tam tongo brok sanga ma phainai je sanga ma phainai engka jin ang doctor ungkha ang teacher ungkha ang omungkha nongkha ko jini ang khorsa kurungman loge ani jaiti rok ani kamni borok ani porsi rok brok no ba ani tamo pohorni rung barani pohorna chungma pinai engka danda poitni abor kokke abse engka abor samno tabuni jog danda poiton ta abon poitu takli sidi danda poiton karsidi taw soisini mol nung sakaje taw ai tu tamu tu taw kam hayuni sim tekmon tak katal nikuma chung thana bagai taw rutloi tanglo European country tamani jod science ni bisungu busi advance tanga chung taw jor ka tanga chung bhai develop ne ba belai ke hambai sarno जों joint action committee ni joto o jamarok baina kok salai kaisa no message ongkri phaika danda puitu no khibidi tabuk ni o ai ni jorawo internet ni jorawo .com ni jorawo जों sakal matai montra hanlai bathalai abuni joraya जों obo haike no tini o jagawo जों chini media house eba oro joint action committee song visit khaimani naharmong kaisa no tini o killani खुपुइलुं कामिबो बथालाय मानि हाय त्रिपुरा हासेनि ताइ काइसा कामिबो फानबो हायके ताइ पार्टी मुं ताइ पार्टी थुं ताइ जतो आबो हाय कामि बिसिं कामिबो केबो सकाल नयबो हायके किरिमा सिंजके ताइ ता बुथार जाकथों आ नाहार मंगनो जों दिनरो फाइ सकबाय मानि मांगप्लिति सानाय सालचांनि लगे आं रनजित चिनि खरां After listening to the family's account, the Joint Action Committee announced that they have initiated all necessary legal procedures to ensure justice is served. Furthermore, Dr. Vijay Debarma stated that a formal complaint will be lodged with the Human Rights Commission regarding both the brutal murder and the subsequent police inaction. Bureau Report Chinikhorang. Police have arrested two more individuals identified as Jayanta Tripura and Kantamani Tripura in connection with the shocking murder of Jivan Das from Talibari Adisi village. With this arrest, the total number of accused apprehended in the case now stands at 3. The arrest, though delayed, successfully brought the total number of accused in the murder of youth Jivan Das to 3. One of the accused is from Mikrosapara, while the other two belong to the Talibari Adisi village area. Police produced the accused before the court and subsequently secured a 3-day remand for 2 of the individuals for further interrogation. The 3 arrested individuals are Jayanta Tripura, Kantamani Tripura and Gaya Tripura. Speaking in an exclusive interview on Wednesday, Officer in charge Sri Kanta Bhadan of Jatrapur Police Station confirmed the arrest and provided details about the incident. The investigation commenced in earnest upon receiving the full report, which led to the detention of the 3 individuals. Goto 21 October. সকাল অনুমান 8 ঘটিকার দিকে থলিবাড়ির বাসিন্দা জীবন দাসের ঝুলন্ত মৃতদেহ মাইক্রোসোপারার একটা রাবার বাগান থেকে উদ্ধার হয়। এই বিষয়ে আমাদের এখানে একটা মামলা নেওয়া হয় যাত্রাপুর থানাতে এবং সেই মামলার তদন্তের ক্রমে আমরা 3 জনকে এখন পর্যন্ত অ্যারেস্ট করতে পারছি। থলিবাড়ির জয়ন্ত ত্রিপুরা এবং কান্তমণি ত্রিপুরা তলিবাড়ির বাসিন্দা এবং মাইক্রোসোপারার বাসিন্দা একজন গয়া ত্রিপুরা। এই 3 জনকে আমরা অ্যারেস্ট করছি। একজন জুভেনাইল জয়ন্ত, বাকি 2 জনকে আমরা রিমান্ড শেষে আজকে আমরা আবার কোর্টে প্রেরণ করছি এবং এই তদন্তে আরো কে কে জড়িত আছে আমরা অবশ্যই দেখছি এবং ইনভেস্টিগেশন চলছে এবং সুষ্ঠুভাবে আমরা ইনভেস্টিগেশনটা করার চেষ্টা করছি। The police are now focused on determining the motive behind the brutal murder and uncovering if there are any other individuals involved in the crime. Authorities expect more details to emerge as the investigation and police remand proceed. Reported by Musharraf from Sunamura, Chinikhara. Police have successfully apprehended the accused in a sensational molestation case involving a minor girl in the Sunamura police station area.
The accused, identified as Zahar Mia, was arrested late Tuesday night from Pachim Nawabadi, Amtali, which falls under the Bajunnagar Police Station jurisdictions, following an operation based on secret intelligence. The arrest was a joint effort between the Sunamura Police Station, supported by the Amtali and Bajunnagar Police Station, highlighting close coordination among the different units. The incident reportedly took place on Monday afternoon. Zahar Mia allegedly took advantage of the minor girl's solitude, forcibly entering her room, covering her mouth and attempting to commit molestation and other criminal acts. The minor's family promptly filed an FIR at the Sunamura Police Station on the same night. According to the officer in charge of Sunamura Police Station, after the case was registered, the accused Zahar Mia immediately fled the area to evade arrest. A case was filed at Sunamura Police Station under the new BNS section and a POCSO Act, thus OSHI stated. Acting on a confidential tip-off, the Sunamura Police, with crucial assistance from the Amtali and Bajunnagar Police Station, launched a raid deep on Tuesday night. The accused Zahar Mia was finally located and arrested from Pachim Nawabadi, Amtali. গত পরশুদিন অর্থাৎ ডিসেম্বর 1 তারিখ বিকাল আনুমানিক 4:30টার দিকে হসপিটাল রোডে একটা নাবালিকা মেয়ের শ্লীলতাহানির অভিযোগ এসেছিল ওই দিন রাত্রেবেলা। তো ওই দিন রাত্রেবেলায় আমাদের সোনামুড়া থানাতে একটা শ্লীলতাহানির একটা মামলা নেওয়া হয়, একটা মানে নতুন ধারা বিএনএস এবং পোক্সো অ্যাক্ট অনুসারে। তো এই সূত্র ধরে আমরা সোনামুড়া থানার পুলিশ তদন্ত শুরু করি এবং যদিও এই ঘটনার পর যিনি বিবাদী অর্থাৎ যিনি অ্যাকিউজড জহর মিয়া, পিতা লেট আলী নওয়াজ, ওনার বাড়ি তামসাবাড়ি, সোনামুড়া তামসাবাড়ি। তো যদিও ঘটনার পর থেকে উনি পলাতক ছিলেন, তো আমরা মানে এগুলার মানে এই কেসের তদন্তে এবং এভিডেন্সের ভিত্তিতে আমরা ওনাকে মতলব আজ শেষ রাতে ওনাকে গ্রেপ্তার করেছি। যে নন্দননগর আছে পশ্চিম নোয়াবাদী, যেটা আমতলীয় বলা হয়, এখান থেকে আমরা ওনাকে গ্রেপ্তার করেছি এবং আমতলী থানা এবং ভুজনগর থানার সহযোগিতায়। তো আজকে আমরা ওনাকে মহামান্য আদালতে প্রেরণ করব এবং আমরা ওনাকে জিজ্ঞাসাবাদ চালাচ্ছি আমাদের পুলিশ টিম, যে এটার পেছনে আরো কেউ যুক্ত আছে কিনা বা এটার পেছনে অন্য কোনো কারণ আছে কিনা। তো আমরা দেখছি এবং এই হিসাবে আমরা মহামান্য আদালতে ওনাকে প্রেরণ করব। On Wednesday, the Sunamura police produced the arrested accused Zahar Mia before the local court. The police are expected to request remand for further investigation into the matter. Reporter Musharraf from Sunamura, Chinifuram. Chief Minister Dr. Manik Shah today inaugurated a new CNG station at Khilpara, Udaipur. The inauguration marks a significant step towards expanding eco-friendly fuel availability and public transportation infrastructure in the Gumudi district. The new CNG station is expected to cater to the growing demand for clean fuel among auto rickshaws, public buses and private vehicles, thereby contributing to the state's efforts to curb pollution. During the inauguration ceremony, Chief Minister Dr. Manik Shah highlighted the state government's commitment to promoting greener mobility solutions in line with national environmental goals. The availability of CNG, which is a cleaner fuel compared to petrol and diesel, will help improve air quality in the region. The station will also provide economic relief to vehicle owners, as CNG is generally a more cost-effective alternative. The Chief Minister was accompanied by local MLS officials from the TNGCL and district administration during the ribbon cutting ceremony. আমরা সিএনজি মানে কি কম্প্রেসড যে ন্যাচারাল গ্যাস, তার নামই হচ্ছে সিএনজি। গ্যাসকে প্রেসারের মধ্যে রেখে এটাকে তরল পদার্থ তৈরি করা, আমরা এটা জানি অনেকেই। এবং এর মধ্যে সিএনজির মধ্যে বেশিরভাগ যে পোর্শন সেটা হচ্ছে মিথেন, প্রায় 92 থেকে 98%। বাকি 2 থেকে 8% হচ্ছে কার্বন ডাইঅক্সাইড। অর্থাৎ এটাকে বলতে গেলে পরিবেশ বান্ধব, যেটা আমার পূর্ববর্তী বক্তারা বলেছেন। এবং সারা বিশ্বের মধ্যে এর যে জনপ্রিয়তা, এটাকে ব্যবহার ক্ষেত্রে সেটা কিন্তু বলা যায় যে সারা পৃথিবীর মধ্যে সাংঘাতিকভাবে এটা অ্যাকসেপ্ট হয়েছে। আমরা কোনো সময় ভাবতে পারিনি যে গ্যাসের মাধ্যমে রান্না হবে, গ্যাসের মাধ্যমে গাড়ি চলবে, গ্যাসের মাধ্যমে
আমাদের ইলেকট্রিসিটি আমাদের বানানো যাবে আমরা কোনোদিন ভাবতে পারিনি। সভ্যতার অগ্রগতির সাথে সাথে টেকনোলজি যখন ডেভেলপ করলো সেগুলো কিন্তু আস্তে আস্তে আজকে আমরা এই সুবিধাগুলো পেতে চলেছি। যে কোনো মডার্ন যদি আমরা দেখি দেশ বা ডেভেলপ কান্ট্রি বা একটা মডেল যে ক্যাপিটালগুলো আছে বা অন্যান্য যেসব টাউনগুলো আছে সিটি আছে তার মধ্যে এগুলো কিন্তু একটা নর্মাল ফেনোমেনা, এগুলো থাকতেই হবে। এবং সেইভাবেই কিন্তু আমার মনে হয় যে আমাদের এই সিএনজি যখন আজকে খিলপালায় হয়ে গেল, এখানে আমি দেখলাম যে আমাদের মাননীয় মন্ত্রী উনি অত্যন্ত খুশি যে এরকম একটা সিএনজি স্টেশন এখানে হয়েছে, যে এটা আর বলার অপেক্ষা রাখে না, যে কোনো ব্যক্তির পক্ষে এটা একটা মাদার স্টেশন হিসাবে এখানে আজকে এটা তৈরি হল। মাদার সিএনজি স্টেশন থেকে আস্তে আস্তে করে ট্রাইবিউটারিজ অন্যান্য জায়গায় দেবে এবং সমস্ত ইভেন অমরপুর পর্যন্তও দেওয়া হবে এটাকে, যা শুনলাম, এবং অন্যান্য আশেপাশের বলা হয়েছে। এটা একটা মানে চারটিখানি কথা নয়, দীর্ঘ সময়ে এবং সময়ে কিন্তু কথা বলে এবং সময়ে কে এই রাজ্য চালাচ্ছে, কারা চালাচ্ছে তার উপরও ডিপেন্ড করে। তা আমি এই ধরনের একটা যে সিএনজি ব্যবহারের যে আজকে এখানের যে স্টেশন উদ্বোধনের আমরা সবাই অপেক্ষা করে আছি, তার জন্য আমি টিএনজিসিএলকে আমি ধন্যবাদ দেব। আমার সাথে ওনারা কয়েকবারই দেখা করেছেন সেক্রেটারিয়েটে, আরও অনেক জায়গায়, শুধু আগরতলায় না বা আজকে উদয়পুরে না, অন্যান্য জায়গার মধ্যে ওনাদের চিন্তা ভাবনা আছে যে সেখানে ওনারা এই সিএনজির যে স্টেশন সেগুলো ওনারা করবেন। The opening of the Khilpara CNG station is a crucial development for Udaipur, ensuring better connectivity and sustainability for the area's residents. Reported by Rajiv from Udaipur, Chinikhorang. Now it's time for a short break. For more exclusive news and to get the latest updates about the states and the nation, keep watching Chinikhorang. শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ বিবাহ উৎসব 18 নভেম্বর থেকে 31 ডিসেম্বর 2025। 20% ছাড় সোনার গয়নার মজুরিতে, 65% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে, নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায়। দ্বিপাক্ষিক লাকি ড্র, সিমলা, গোয়া ও জয়পুরের হানিমুন প্যাকেজ, মেগা ড্র থাইল্যান্ডে হানিমুন প্যাকেজ, পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা, সোনা ও হীরের গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম, পুরনো গয়নার বদলে নতুন গয়না, জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন, একেবারে সহজসাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার। শুভ বিবাহ উৎসব 18 নভেম্বর থেকে 31 ডিসেম্বর 2025। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি। Welcome to ICFA University, a hub of knowledge, innovation, and excellence. Step into a world of endless possibilities and shape your future with us. At ICFA University, Tripura, we are committed to academic brilliance. Our diverse programs are designed to empower students
with knowledge, skills, and innovation-driven learning. Engineering the future with advanced technology and innovation. Shaping tomorrow's legal experts with in-depth knowledge and practical exposure. Training compassionate healthcare professionals to make a difference. Building future sports professionals and educators. At ICFA University, education goes beyond classrooms. Experience the best of academics, sports, and culture with our vibrant events. ICARIA, the state's best cultural extravaganza, with world-class infrastructure, high-speed Wi-Fi, and a tech-enabled campus, we ensure a seamless learning environment. High-speed 2.5 Gbps capacity Wi-Fi 6 coverage across the campus, hostel, and classrooms makes ICFA University Tripura a true Giga campus. Join us and turn your dreams into reality. Your journey towards success begins here. Be a part of ICFA University Tripura and shape your future. Admissions open now. Welcome back to the most exciting and exclusive news after a short break. Once again, let us look at the headlines of the day. Member of Parliament and former Chief Minister of Tripura, Biplab Kumar Deb, on Wednesday raised a strong demand in the Parliament session to upgrade Agartala's Maharaja Bir Bikram Airport to an international airport. During the session, MP Deb highlighted the airport's existing capacity and infrastructure, urging the Union Home Minister and the Civil Aviation Minister to expedite the declaration. A joint operation conducted by the police and BSF has resulted in the recovery of a pistol from a secluded area behind a residential bathroom in the border village of Nilbhaipur, falling under the jurisdiction of the Tripur police station. A horrific road accident involving a head-on collision between two motorcycles resulted in the spot demise of 3 young individuals today. The fatal accident occurred in the West Pela Colony area of the alternate national highway connecting Jolaivari and Vilonia. Even 10 days after the brutal assassination of Jawan Bhakta Jamatia in Kila Kupilung, the miscreants responsible for his demise are yet to be fully arrested, sparking concern. On Wednesday, the members of the Joint Action Committee visited the residence of the deceased in Kupilung Gosai village. Jawan Bhakta Jamatia was reportedly homicide after being accused by some villagers of practicing witchcraft or black magic. Police have arrested 2 more individuals identified as Jayanta Tripura and Kantamani Tripura in connection with the shocking murder of Jivan Das from Talibari Adisu village. With this arrest, the total number of accused apprehended in the case now stands at 3. Police have successfully apprehended the accused in a sensational molestation case involving a minor girl in the Sunamura police station area. The accused, identified as Zahar Mia, was arrested late Tuesday night from Bajun Nawabadi Amtali, which falls under the Bajunnagar police station jurisdictions, following an operation based on secret intelligence.
Chief Minister Dr. Manik Saha today inaugurated a new CNG station at Khilpara, Udaipur. The inauguration marks a significant step towards expanding eco-friendly fuel availability and public transportation infrastructure in the Gumudi district. Bringing to you the news of the day. While areas like Sidai and Lefunga allegedly remain quiet, the Kalamchora police station area witnessed a large-scale anti-cannabis operation today, resulting in the destruction of over 2 lakh cannabis plants. The operation utilized drone surveillance to first identify the hidden cannabis plots. The joint operation commenced at 9 a.m. on Wednesday, led by SP Shyamanand Sharma of the Anti-Narcotics Branch. The teams targeted several areas including Manikyanagar, Balima and Kuribanga. The operation involved a multi-agency force including the police led by Karamchora Police Station in charge Arup Devarma, PSF Jawans and BSF personnel. The operation utilized drone surveillance to first identify the hidden cannabis plots. Following identification, a massive destruction drive was launched. Police sources confirmed that cannabis plants across a total of 40 plots were destroyed, amounting to over 2 lakh plants. After the operation, SP Shyamanand Sharma stated that this is the only beginning. আজকে অর্থাৎ ডিসেম্বর 2025 পূর্ব পরিকল্পনা অনুসারে আমরা কলমছড়া থানা পিএসআর সঙ্গে বিএসএফ এসেছেন আমরা এখানে প্রায় 2 লক্ষ গাঁজা গাছ ধ্বংস করেছি সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ভেলুয়ারচর এটা ভেলুয়ারচর মানিকনগর গ্রাম পঞ্চায়েত স্যার কয়টা থেকে শুরু হয়েছে এই গাঁজা বিরোধী অভিযান সকাল 9টা থেকে 9:30 থেকে শুরু হয়েছে কত টাকার আনুমানিক মূল্য হতে পারে এই গাঁজাগুলির দাম কত হতে পারে এবং আপনারা কারা কারা ছিলেন এই অভিযানে ছিলেন আমার সঙ্গে এডিশনাল এসপি অ্যান্টি নারকোটিক্স মীনা কুমারী দেববর্মা ওসি কলমচড়া থানা इंस्पेक्टर अरूप देववर्मा बीएस कंपनी कमांडर आपका नाम क्या है पृथ्वीराज और बाकी टीएसआर का रतन नट्ट বাকি আমাদের বাকি যারা জওয়ান আছেন টিএসআর এবং ত্রিপুরা পুলিশ থানার বাকি সবাই মিলে এটা করেছে অভিযানটা করেছে স্যার এই যে ড্রোনের মাধ্যমে আপনারা কি করেছেন এটা যদি একটু বিষয়টা জানাতেন যে ড্রোন মাধ্যমে আপনারা কি চিহ্নিত করতে পেরেছেন কতটুকু করতে পেরেছেন ড্রোনের মাধ্যমে বেসিক্যালি সেটা এরিয়াল ভিউ নিয়ে কতটুকু এরিয়া জুড়ে করা হয়েছে ক্ষেত সঙ্গে এটার ফুটেজ এবং যে বাকি কোনো জায়গায় বাকি এই টিলার পিছন দিকে কোনো জায়গা আছে কিনা বা এক্সটেন্সিভ এরিয়া জুড়ে সেটাকে আইডেন্টিফাই করা যায় বেসিক্যালি আইডেন্টিফিকেশন এবং রেকর্ডস সুবিধা হয় এবং কারা কারা ছিল ফুটেজ পুরো চলে আসে এই অভিযান কতদিন যাবত চলবে এটা যতদিন আমাদের ডিস্ট্রাকশন না হয় কিছু এরিয়া আছে অ্যাক্সেসিবল এরিয়াতে করা হবে কিন্তু যেখানে যাওয়া যায় এবং প্রতিনিয়ত ডিস্ট্রিক্ট পুলিশও প্রতিনিয়ত করছে আমরা অ্যান্টি নারকোটিক্স তরফ থেকে আমি আশা করব নেক্সট টাইম বিএসএফ ফরেস্ট এবং লোকাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বিডিও থেকে আমরা কিছু যদি শ্রমিক পাই সেটা নিয়েও করার চেষ্টা করব এটা নিয়ে আমাদের এটা প্রতিনিয়ত প্রচেষ্টা থাকবে আপনার কয়টা প্লটে আজকে এই অভিযান বা কতটুকু জায়গায় এই অভিযান চলছে জায়গাটা তো এক্স্যাক্টলি হিসাব করা মুশকিল তবে আমাদের যে প্রতিনিয়ত আমরা করি বা ডিস্ট্রিক্ট পুলিশও করে সে অনুসারে আমরা বুঝলাম যে अराउंड 2 লাখ প্ল্যান্টস হয়ে যাবে The continuous operation have brought tears to the eyes of the affected farmers in Kalamchora and surrounding areas. Many families survive only on cannabis and they barely manage daily wage laborers. Whereas the government of Tripura has failed to apprehend the real drug mafias who are sitting with big people in the position. The early season destruction has left many in deep trouble, but authorities are determined to maintain the momentum against illegal cultivation. Bureau Report, Chinikhara. The Border Security Force organized a grand bike rally today to mark its Diamond Jubilee 60th anniversary celebration. The event aimed to raise awareness about the BSF's crucial role and inspire local youth to join the force. The rally commenced on Wednesday morning from the BSF camp in Shalvagan, Agartala and traveled a significant distance before culminating at the Gokulnagar BSF camp.
Approximately 100 BSF Jawans participated enthusiastically in the bike rally. The core objective of the event was to sensitize the people of Tripura about the activities and operational duties of the BSF in securing the nation's borders. In his address at the event, BSF Inspector General Alok Kumar Chakrabarti emphasized the importance of service to the nation. I appeal to the youth of the state to join the border security force and work for both the nation and their own future, IG Chakrabarti said, highlighting the opportunities available within the force. सीमा प्रहरी परिवार के हमारे सारे बहादुर साथियों, आज ये हमारी जो हीरक जयंती वर्षगांठ की आखिरी इवेंट है जो हमारे 2025 में हम हीरक जयंती समारोह सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसकी ये आखिरी इवेंट है। मोटरसाइकिल रैली फ्रॉम शालबागान टू गोकुल नगर। तो इसके लिए सबको आपको जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन सबको भी बहुत बहुत बधाई। जो पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ लॉजिस्टिकल रीजंस, उन सबको भी बहुत बहुत बधाई। ये जो हमारी बहादुर बल जो अपनी 7 साल के एक गरिमामय इतिहास को रच चुका है और 61वें अपने साल में प्रवेश किया है 1 दिसंबर 2025 को। तो ये और भी हम लोग इस देश की और फोर्स की झंडा ऊंचा रखेंगे। और इस बाइक रैली का उद्देश्य है कि जो त्रिपुरा के लोकल पॉपुलेशन में बीएसएफ के बारे में जागरूकता पैदा करना और त्रिपुरा के जो बासिंदे हैं, जो यूथ है, उनको उद्बुद्ध करना कि वो और भारी तादाद में आए और बीएसएफ और अन्य जो यूनिफॉर्म सर्विसेज है भारत के, उसमें अपनी योगदान दे और उसकी सेवा करके अपनी भी और देश की उन्नति में शामिल हो। The successful completion of the bike rally served as a vibrant commemoration of the BSF decades of dedicated services and its ongoing efforts to connect with the local community. Reported by Pranav from Magatala, Chinikhurang. A pearl of grief has descended upon the Malay Nagar area under the Srinagar police station jurisdiction following the tragic demise by suicide of a 14-year-old boy, reportedly after being scolded by his mother. The deceased has been identified as Pranab Kumar Jha, studying in class 8, son of Rajesh Jha.